attendants of Bhakti Shastri. Takže vám gratulujem všetci slávni účastníci Bhakti Shastri. We have reached the point of the Gita where Krishna describes surrender. Prišli k tomu bodu v Gite, kde Krišna opisuje odovzdanie sa. This is a chapter which gives many blessings. To je kapitola, ktorá dáva veľa požehnaní. If you remember, just hearing that this chapter gives so many blessings, Ak si spomínate, tak na načúvanie tejto kapitoly dáva toľko požehnaní. This hearing itself purifies us from all sin. Toto načúvanie samotné nás očistuje od všetkých hriechov. Let us chant verse 14 one more time, because it is the verse we need to know for the exam. Takže teraz zaspívame ten verš 7.14 ešte raz, pretože to je ten verš, ktorý potrebujeme vedieť na tie skúšky. Daiviye Shagunamai Mama Maya Durachaya Mame Vaye Prapadyante Mayam Vidantarantite. Táto moja božská energia, pozostávajúca z troch kvalít hmotnej prírody, sa dá ťažko prekonať, no tí, ktorí sa mi odovzdajú, ľahko prekročia. Om Gyanadimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurviritam Yena Tasmai Shirave Namaha Sakandamandalakaram Vyaptayena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shirave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavaneyur Vaishnavibhyo Namo Namaha Yasya prasadat agyopi sadhya sarvagyatam vrajet Shri Chaitanya Deva me Bhagavan Samprasidatu. May Shri Chaitanya Mahaprabhu be merciful to me. Nech mi Chaitanya Mahaprabhu dá milosť. By his grace, a complete fool can get all knowledge in 1 second. Jeho milosťou môže úplný hlupák získať všetko poznanie v 1 sekunde. This is Krishna's Goswami Chaitanya Charitamrita. To hovorí Krišna Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is a rare knowledge. Takže toto je také zriedkavé poznanie. And it's even a rarer skill. A je to tiež taká zriedkavá schopnosť. Even more rare. Dokonca zriedkavejšia ešte. Because we all hear from the day one that surrender to Krishna. Pretože my už od toho prvého dňa stále počúvame, že odovzdaj sa Krišnovi. And in the beginning surrender is not so complicated to understand. A na začiatku to odovzdanie sa nie je až také zložité pochopiť. In the beginning to surrender, just putting on a sari or a dhoti, and you feel, you surrender. Na začiatku to odovzdanie, že si dáme sari alebo dhoti a už sa cítime, že sme sa odovzdali. And true, we give up some part of false ego. A je to pravda, vzdali sme sa nejakej časti toho falošného ega. Or we shave. Alebo sa oholíme. The men. Muži teda. And we, also means that we give up some false ego. To tiež znamená, že vzdáme nejakého falošného ega. And we feel progress. A cítime pokrok. We feel ecstasy. Cítime extázu. Just if we come to the temple, then in the beginning we stand in the corner. A keď prídeme do chrámu, tak na začiatku stojíme v rohu. Yes, and then see the Maha Mantra, and maybe we start singing, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Maha Mantra, a možno takto začneme potom spievať. Like yesterday in Hare Rama, boys singing with us. Ako včera na Hare Rama takí chlapci takto spievali s nami. A little better than this. Trochu lepšie ako toto. And so this is a big step if you do this for Krishna. Takže toto je veľkým krokom, keď to spravíte pre Krišnu. It means big piece of ego you give up. To znamená, že sa vzdáš veľkého kusu ega. And then, not just sing, but you have to also dance, my God. Toto nie len spievať, ale ešte musíš aj tancovať, Pane Bože. So, big surrender. Takže to je veľké odovzdanie sa. But if you do this for,
5, 10, 15 years, ale keď to robíš 5, 10 alebo 15 rokov, then surrender becomes more and more subtle. Tak potom to odovzdanie sa stáva stále takým jemnejším. And you have to surrender some subtle identifications. A musíte tiež odovzdať aj v tých takých jemnejších sa stotožneniach. So this is where we have to really learn the skill of surrender. Tak toto je, kde sa my musíme naučiť naozaj tú schopnosť odovzdať sa. The skill of surrendering means that in 1 second we can change our situation. Tá schopnosť odovzdať sa znamená, že my v jednej sekunde dokážeme zmeniť tú našu situáciu. And surrender, of course, surrender. First of all, we surrender our desire to control, to enjoy. A ako prvé my sa odovzdáme v tom, že vlastne tu sa dávame tej túžby si užívať a kontrolovať. Okay. So, požívateľmi a ovládať sa. Krishna glorifies this knowledge very much. Takže Krišna ospevuje toto poznanie veľmi. And then he gives us 3 ways how to see him always. A potom nám dáva tie 3 spôsoby, ako vždy môžeme vidieť. Who practiced today some of the ways of seeing Krishna that you discussed yesterday? To dneska praktikoval nejaký spôsob z toho, ako vidieť Krišnu, ktorý sme diskutovali včera. Was it interesting? For whom it was interesting? Pre koho to bolo zaujímavé. When you remember Krishna, it's nice. Hej, keď si spomínate na Krišnu, tak je to pekné. Actually, Jiva Goswami quotes Skanda Purana. V dočnosti Jiva Goswami on cituje Skanda Puranu. He says, if you look at Krishna, Krishna looks at you. A hovorí, že keď sa pozriete na Krišnu, tak Krišna sa pozerá na vás. If you worship Krishna, Krishna worships you. A keď uctievate Krišnu, tak Krišna uctieva vás. And the same is we have in the Bhagavad Gita. Who knows the verse? We don't have Avaduta yet. To isté je Bhagavad Gita, kto pozná ten verš, všetkým Avaduta. Where Krishna says the same. Anybody remembers? Krishna also says something very similar. Krishna tam hovorí tiež niečo podobné. Spomína sa na to niekto na ten verš? This is 4:11. Je to 4:11. Avaduta Prabhu? Čakáme na teba. Avaduta Prabhu, where Krishna says in the Gita that he, as devotees approach him, in the same way he responds. Kde Krišna v Bhagavad Gita hovorí, že tak ako sa mi odovzdávaš, tak sa ja približujem k tebe. Ale neviem si teraz spomenúť číslo. It's 4:11. 4:11. 3:11? 4:11. Yeyatha mam prapadyante tam stathaga bhajamyaham. Whoever, in whichever way, surrenders unto me, in the same way I bhajami, I do the bhajan to him. As they do bhajan to me, I do bhajan to them. Takže kdokoľvek sa nejakým spôsobom odovzdá mne, tak takisto ja sa odovzdávam jemu. Usually we translate bhajami, govindamadi purusham tamaham bhajami. Krishna says tamaham bhajamyaham. He says in this way I do the bhajan to this person, to this devotee. Bhajamyaham, ja robím bhajan ako tejto osobe, tomuto danému. So if you remember Krishna, Krishna remembers you. Takže keď si spomínate na Krišnu, tak Krišna spomína na vás. Also in Skanda Purana, Krishna tells Arjuna Čiže v Skanda Purane Krišna hovorí Arjunovi, that if somebody says my name, keď niekto povie moje meno, in whichever way he says my name, akýmkoľvek spôsobom ho povie, then I keep his name in my heart. tak ja si ponechám jeho meno vo svojom srdci. Like Matej, he was also singing Harinam yesterday, so Krishna was thinking Matej. Matej, on včera tiež spieval Harinam, tak Krišna vtedy ako v srdci spieval tiež Matej. He was remembering. Ako spieval, ale spomínal. So it's interesting. Now we study Krishna's philosophy. Teraz my študujeme Krišnovú filozofiu. So Krishna probably will, it means that Krishna tries to understand our philosophy. To znamená, že pravdepodobne Krišna sa bude snažiť pochopiť našu filozofiu.
So 3 ways how to see Krishna, and if Krishna is everywhere, so 3 ways where Krishna, we still have them, Krishna's energies. Tie 3 spôsoby, ako vidieť Krišnu, tu máme tie 3 spôsoby napísané. Teda prvý spôsob je ohľadom tých Krišnových energií. And then as beginning and end. Má to začiatok a koniec. And the essence of everything. Potom tým, že je esencia vo všetkom. And then the question arises why it's not that everybody can see him all the time if he's everywhere. A potom tá otázka vystáva, že prečo počuť nie je tak, že všetci ho môžu vidieť, keď on je vo všetkom. So what's the answer? Aká odpoveď? Gunas, yes, gunas. So the gunas are covering him from us. We are covered by gunas from him. Tie kvality, hmotné prírody nás vlastne pokrývajú pred ním. But if we surrender, we can become free. Ale keď sa odovzdáme, tak sa môžeme stať oslobodenými. Immediately. Okamžite. We gave the example of a dog. A dávame tam ten príklad s tým psom. That if the owner calls the dog, then the dog immediately lets you free. Keď ten majiteľ zavolá toho psa, tak ten pes okamžite vás nechá byť. So then the question arises. Tak potom vystáva tá otázka. Then why doesn't everybody just surrender? Prečo potom všetci sa proste len neodovzdajú? If surrendering is so good, then everybody could just surrender. Keď odovzdanie sa je také dobre, tak nech sa každý odovzdá. And then everybody could be connected with Krishna. Potom každý môže byť spojený s Krišnou. Yes? Correct? Nie tak? Do you agree? Súhlasíte? So why doesn't everybody surrender? It's amazing. You go around and you see so many people and they don't think about Krishna. Tak potom, prečo sa všetci proste neodovzdajú? Je to úžasné, že idete von a vidíte tam toľko ľudí, tak prečo sa neodovzdajú Krišnovi? Life is tough even with Krishna. Život je ťažký dokonca aj s Krišnou. And without Krishna, you know, how can you live without Krishna? Bez Krišnu, ako môžu vôbec byť bez Krišny? Like, this is what Prabhupada, one devotee said that Krishna consciousness is difficult. Ako jeden oddaný povedal, že Krišna vedomie je ťažké. So Prabhupada said, yes, Krishna, developing in Krishna consciousness is difficult. A Prabhupada povedal, hej, ten rozvoj v tom Krišna vedomí je zložitý. But materialistic life is not difficult, it's impossible. Materialistický život nie je ako ťažký, ale je nemožný. It's so difficult that it's impossible. Je taký ťažký proste, že to je až nemožné. So why doesn't everybody surrender? Tak prečo sa všetci proste neodovzdajú? So this is actually the task of all of you to find how to make it easy for people to surrender. Takže to je úlohou pre vás všetkých nájsť nejaký spôsob, ako to robiť jednoduché pre tých ľudí, aby sa odovzdali. There are not many demons actually. V skutočnosti nie je až tak veľa tých démonov. Very few demons are there. Je ich tam len zopár. Most people are just bewildered, confused. Väčšina ľudí sú proste len zmetení. So we need to find ways how to attract, to help them find Krishna. My musíme nájsť nejaký spôsob, ako ich prilákať, ako im pomôcť nájsť Krišnu. Okay, so verse 15 describes why people do not want to surrender. Verš 15 opisuje, prečo ľudia sa nechcú odovzdať. So we have 4 kinds who do not surrender and 4 kinds who do surrender to Krishna. 4 typy, ktoré sa neodovzdávajú a 4 typy, ktoré sa odovzdávajú Krišnovi. Let us chant 15. Spievajme 15. verš. Namam dushkrino udhara pradyante naradama maya Those miscreants who are grossly foolish, who are lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender unto me. Ničomníci, ktorí sú úplne hlúpi, najnižší z ľudí, tí, ktorí o poznanie pripravila ilúzia a tí, ktorí príjmajú ateistickú povahu démonov, sa mi nikdy neodovzdávajú. So, not a very flattering description. Nie, veľmi lichotivý popis. It's probably not the most how to say, convenient preaching verse. Je to možno taký najpresvedčivejší It's not
Možno to nie je taký najpresvedčivejší verš na kázanie. Stop the person on the street and say, look. Only fools do not say. Zastav niekoho na ulici a ukázať mu, pozri, iba hlupáci sa nedozdávajú. Maya stole your knowledge. Your safe is empty. Maya ti ukradla to poznanie. But there are 4 categories that Krishna lists here. Sú tu 4 kategórie, ktoré tu Krišna popisuje. And you can see that Prabhupada says Kriti means someone who has achieved something. Kriti znamená toho, kto niečo dosiahol. Sri Vishwanath says that they can be intelligent. Sri Vishwanath hovorí, že oni môžu byť inteligentní. Did you have some friends that you joined and you found Krishna and you thought, oh, this friend, he will definitely also take Krishna consciousness because he's intelligent and then he never takes Krishna. Who had such a friend? Mali ste takého priateľa vlastne, keď ste sa pridali, že tá osoba bola inteligentná a ste si mysleli, že že táto osoba je inteligentná, ona okamžite príjme Krišnu, ale proste ona ho nikdy neprijala. Tak kto z vás mal takéhoto priateľa? So it's people may be intelligent and still not accept Krishna. Takže ľudia môžu byť inteligentní, ale stále nemusia prijať Krišnu. So there are four problems a person may have. Takže sú 4 problémy, ktoré ľudia môžu mať. And it would be nice if we can write them on the board. So we have somebody who can write. We can. Backside is also. Okay, so first one is mudha. Takže prvý je mudha. Mudha, and you know the word mudha. What means mudha? Čo znamená mudha? Donkey. Prabhupada usually says donkey, yeah? Prabhupada väčšinou používa to slovo, že soma. Oso. Means, well, of course, also we think not very intelligent. Samozrejme, myslím, ako vieme, že osol to nie je moc inteligentné. But donkeys are very gritty, very resilient, very hard-working. Ale tie osly, oni sú veľmi ako ťažko pracujúce. Yeah, they can work very hard and for very long. Oni môžu veľmi tvrdo pracovať a veľmi dlho. It's a good quality. Je to dobrá vlastnosť. In general. Vo všeobecnosti. It's no problem. working hard is no problem. But the problem is if they just work to work, and that's it. Že to nie je ten problém. Pracovať tvrdo nie je problém. No, problém je to, že keď pracujú len preto, proste, že pracujú. So they use all their intelligence for gross things. Oni používajú všetku tú svoju inteligenciu na také hrubé veci. They become proud if they know how to drink which wine and brandy in which way. Používajú na také hmotné veci a oni sú vlastne stanú pyšnými na to, keď ako vedia, že majú poznanie, ako piť víno alebo nejaké brandy, akým spôsobom. You know, brandy you don't just drink, you hold it, you warm it a little bit, and then you smell it, and you wait a little bit. To brandy nepiješ proste na tak hneď, ale že to chvíľku drží, zohrieš ho, potom uvoňáš, počkáš. So they think, oh, I know it, I'm very, very cultured. Oni si myslia, ja to viem, ja som veľmi kultúrny. That red wine goes with this, white wine goes with that. Že to červené víno pasuje s týmto, biele zase s týmto. And they think this is culture. A oni si myslia, že toto je kultúra. You know, they have 7 forks and 7 knives. A oni majú tam tých 7 vlastne vidličiek a 7 nožíkov v tom stolovaní. You know, for devotee it's simple, you know, just Prehodané je to jednoduché, proste to zoberie. So, this is a misuse of human intelligence. Toto je zneužitie ľudskej inteligencie. This is like, you know, this joke about mother feeding Fritzchen. To je ako ten vtip, poznáte ako ten vtip, keď matka krmí Fricka?
Now they says, Fritzen, is das Butterbrot? Eat this bread and butter. Matka povie, Fritzko, zjedz tento chleba a maslo. But Mom, I don't like butterbrot, I don't like bread and butter. Ale mami, ja nemám rád ten maslový chleba. No, nein, Fritzen, du musst, you must eat, bread and butter. Nie, Fritzko, ty musíš zjesť ten chleba a to maslo. Mommy, why should I eat this bread and butter? Ale mami, prečo by som to mal jesť? If you eat bread and butter, you grow big and strong. Keď zješ maslo a chleba, tak narasteš veľký a silný. Why should I grow big and strong? Mami, prečo by som mal výraz veľký a silný? You will be able to work nicely. Budeš schopný potom riadne pracovať. Why should I be able to work nicely? Prečo by som mal byť schopný tak riadne pracovať? Because then you can earn your bread and butter. Pretože potom si môžeš zarobiť na svoje chleba a maslo. But Mom, I don't like bread and butter. Ja nemám rád ten chleba a maslo. So this is the unfortunate situation of so many people. They are like running in circles. Nobody can be satisfied like this. To je tá nešťastná situácia mnohých ľudí, že oni sa pohybujú len v tom začarovanom kruhu a takto nikto nemôže byť spokojný. Work to eat and eat to work. Musíte pracovať, aby sa najedli a jesť, aby mohli pracovať. It's very dissatisfying for a human being. Je to veľmi také neuspokojujúce pre ľudskú bytosť. Of course, it's better than not working. Samozrejme je to lepšie ako nepracovať. But if the person uses, this mudha who works is better than mudha who doesn't work. Tento mudha, ktorý pracuje, je lepší ako mudha, ktorý nepracuje. But they don't use their intelligence. Ale oni nevyužívajú svoju inteligenciu. Okay, so then the next category is Naradhama. Ďalšou tou skupinou je Naradhama. So Naradhama, they like to discuss morality and culture. Oni radi diskutujú a rozoberajú morálku a kultúru. Arts. Umenie. Sometimes like I remember in Sankirtan was telling somebody we need spiritual life. Ja spomínam na Sankirtane, som raz niekomu hovoril, že potrebujeme duchovný život. And the person said that I do spiritual life. I go to opera, I go to theater, I have spiritual life. A som povedal, že ja vykonám duchovný život, že ja idem do divadla, proste do opery, ja robím duchovný život. I have spiritual life. Ja ho mám. So this is more sophisticated than Buddha, but it's also misuse because you can write culture without God. Takže je to akokrát sofistikované ako ten Buddha, ale je to tiež zneužívanie. Culture or arts without God. Je to vlastne taká kultúra bez Boha. And then Maya Apahrita Jnana. Potom ďalšia skupina je Maya Apahrita Jnana. And this is knowledge stolen by illusion. No, to je poznanie, ktoré bolo ukradnuté ilúziou. So this is even worse. No, to je ešte horšie. It means that the person is learned, can be a learned philosopher. To znamená, že tá osoba môže byť učeným filozofom. He can be a writer or a scientist. Môže byť spisovateľom alebo vedcom. But they actively try to spread atheism. Oni sa vlastne aktívne snažia rozširovať ateizmus. They speak about God. They will speak about God. Oni ako budú hovoriť o Bohu. But they will try to prove that God is not existing. A oni sa budú snažiť dokázať, že Boh neexistuje. This is like one verse in 6th canto that some people try to prove you and some people try to disprove you. To je ako verš v 6. speve, že niektorí ľudia sa ťa snažia dokázať a niektorí ľudia sa snažia vyvrátiť. I just worship you. Ale ja ťa proste uctievam. Because both of them speak about you. Pretože obidvaja o tebe hovoria.
both those and these, they all speak about me. Aj tí, aj tí druhí, obidve skupiny hovoria o tebe. This atheism is also, it's just a religion, another form of religion. Tento ateizmus, to je vlastne iná podoba náboženstva. You know, this, in the so-called communist times, in the schools, atheism had to be preached. Takže v tých tzv. Komunistických časoch v školách musel byť kázaný ateizmus. You know this joke about, we have this, Vovočka. So it's like little Johnny, you know. Who? Vovočka. It's like, you know, naughty boy. Takže poznáte ako ten príbeh o tom Vovočkovi, o tom malom neposlednom chlapcovi. So the teacher in this communist school says that children, God does not exist. Takže ten učiteľ v tej komunistickej škole povedal, deti, Boh neexistuje. And to prove that to show him that we don't believe in him, let's show him that we don't believe in him. Aby sme mu ukázali, že v neho neveríme. Let's all show to him the fig. Ukážeme mu všetci figu. We have this, it's you know, like fig means nothing to you. It's not. To gesto figa poznáme, to znamená akože nič pre teba. So let's all show God, you know, the fig. Takže ukážeme všetci Bohu tú figu. So the whole class is showing, you know, fig, and Vovočka doesn't show. Takže celá tá trieda ukazuje tú figu, ale Vovočka neukazuje nič. So the teacher is asking, Vovočka, why are you not showing the fig to God? Ten učiteľ ho napomína, Vovočka, prečo ty neukazuješ tú figu Bohu? Yes. Well, if he's not there, then whom am I showing the fig? Vovočka povedal, že tak keď on tam neexistuje, nie je, tak potom komu tú figu ukážem. But if he's there, then better I be careful and not. Ak je on tam, tak radšej budem opatrný. So, Maya Pahritagana, this is atheistic philosophers and scientists. Maya Pahritagana, to sú ateistickí filozofovia a vedci. Some years ago there was a big story in the news about a very famous atheist. Takže niekoľko rokov dozadu bol veľmi zaujímavý príbeh o jednom veľkom ateistovi. His name was Andrew Flew. Jeho meno bol Andrew Flew. He was writing books, he was going to the universities and preaching atheism in a very fiery way. Takže on písal knihy a chodil po tých univerzitách a veľmi takým ohnivým spôsobom kázal ateizmus. For decades. 10 ročia. And then in the end of the 90s and beginning of the 2000 whatever, then they interviewed him. A potom na konci tých 90 rokov a začiatkom tých 2000 rokov oni si spravili interview. And this was when the human genome was decoded. A to bolo vtedy, keď ten ľudský gén bol vlastne dekodovaný. And so he said that I can no longer remain an atheist. On povedal, že ja už viacej nemôžem ostať ateistom. Because it requires more faith to imagine that such a language can arise by chance. Pretože to vyžaduje viacej viery, ako si predstaviť, že vlastne taký ten language code, ten jazyk, ten taký kód vlastne môže vzniknúť len tak náhodou. It's what is it? It's 4 gigabytes. One genome is 4 gigabytes. Anybody remembers? Niekto si spomína, že jeden genom sú 4 gigabajty. It's like, you know, like a huge library. Je to ako veľká knihovňa. And it's a specific language. Je to špecifický jazyk. Like, for example, if you cut yourself. Napríklad, keď sa porežete. If you cut yourself, then the cells come and they read the library how to build another cell. Takže keď sa porežete, tak on tam prídete bunky a oni znova proste, oni to znova ako opravia. You know, they have some communication system, they read how the cell has to be built, and they go and they build another cell
by the exact blueprint that's conserved in that genome. A oni vlastne idú a oni majú nejaký komunikačný spôsob, že oni presne zistia, ako tá bunka znova má byť vytvorená. A oni si tam potom idú a podľa toho genómu to znova vytvoria. So it makes no sense, you know, to believe. It's like the example was given. To believe that this can arise by chance. Takže ten príklad tam bol daný vlastne, že verí, že toto sa môže stať náhodou. Is the same as to believe that by an explosion in a printing press. Je rovnaký asi ako veriť, že explóziou tlačiarni. By accident, a British Encyclopedia Britannica can arise. Že tá anglická encyklopédia Britannica môže vzniknúť tak. By chance. Len tak náhodou. Because it just somehow rather combined, and then you have Encyclopedia Britannica. Pretože nejako náhodou proste tam prišlo k tej kombinácii toho a vznikla tá encyklopédia Britannica. But these guys, they will have so many, you know, so many arguments to say no, it cannot be. There shouldn't be God. Ale títo ľudia, oni budú mať toľko argumentov a budú hovoriť, že ako neexistuje Boh. And the fourth is asuras. Štvrtá skupina sú asurovia. They simply hate God. Oni proste jednoducho nenávidia Boha. They just hate the very idea. Oni proste nenávidia tú myšlienku celú. So, these are the four categories that do not surrender. Takže to sú tie 4 skupiny ľudí, ktoré sa neodovzdávajú. Okay, any questions or comments here? Nejaké otázky alebo komentáre k tomuto? Čítania Charitamrita Antia Lila 2025. Aj keď je Vašnávatom najznečenejšou osobou, nikdy nie je pyšný a preukazuje úctu každému, pretože vie, že v každom sídli Krišna. To je ako proti, ako v opozite tomu, čo hovoril ten verš na tých ateistov. Okay, so we also have some kind verses about atheists. Tiež máme nejaké láskavé verše ohľadne ateistov. Right. We have many, yes, true. Máme ich veľa. Yeah, actually, yes, this is an important point. Thank you. Takže to je zaujímavý bod, ďakujem. We have, oftentimes we blast Mayavadis and atheists. Kopeckrát my ohovárame Mayavadov a ateistov. And you know, it's pleasant, you know, to have somebody that you can criticize in a you are justified in a justified way. You have a right to criticize somebody. A je to také, dávam také potešenie, že môžeme kritizovať niekoho takým oprávnené. But I remember I was once hearing one lecture, one talk by Srila Prabhupada. Ale spomínam, ja som vás počul jednu lekciu, jeden rozhovor o Srilu Prabhupádu. About demoniac people. O démonských ľuďoch. And if you read it, then Prabhupada just says they are demons and fools and rascals. Keď toto čítate, tak Prabhupada proste hovorí iba, že oni sú démoni, hlupáci, darebáci. But when you hear how he says it, ale keď počúvate, ako on to hovorí, you can hear he says this with compassion. Tak môžete počuť, že on to hovorí so súcitom. These fools, these rascals. Títo hlupáci, títo darebáci. He feels sorry for them. Za nich cíti ľútosť. So this is why in the beginning I said that we have to find a way how to make it easier for people to surrender to Krishna. Takže ako som na začiatku hovoril, my musíme nájsť spôsob, ako to robiť jednoduchším, odovzdať sa Krišnovi pre ľudí. And this is also the difference between Kanishta and Madhyama. A to je tiež rozdiel medzi Kaništom a Madhyamom. That Kanishta has no ability to respect. Že Kaništa on nemá schopnosť proste niekoho rešpektovať. And therefore he cannot be a good preacher. A preto on nemôže byť dobrým kazateľom. Whereas Madhyama does not disrespect anybody. A kdežto Madhyama, on vlastne tak nerešpektuje nikoho. Even demons, if you remember the definition of a Madhyama, he simply avoids.
he just ignores, he doesn't hate them, he simply avoids them. Keď si spomeniete na definíciu Madhyanu, to je dokonca aj demolov, on sa im vyhýba, on ich proste nenávidí. It's so it's important we learn to respect everybody. Takže dôležité, aby sme sa naučili rešpektovať každého. But also it's important that if somebody is a rascal, that we respectfully understand it. Ale tiež je dôležité, ako keď niekto je darebák, tak my ho ako s rešpektom chápeme. What kind of a rascal he is. Že aký typ darebáka on je. Of course, Prabhupada uses this word rascal in a very special way. Prabhupada používal to slovo rascal veľmi špeciálnym spôsobom. When Prabhupada says, when we say rascal, for us, rascal is darebak. Keď my povieme rascal, tak pre nás to je darebák. But for Prabhupada, rascal means a poor fool. Pre darebáka, teda pre Prabhupádu, znamená rascal, taký hlupáčik, taký chudák hlupáčik. Yeah. So someone who is just foolish, and because of his bad fortune, bad luck, he's so foolish. Niekto proste, kto je hlupý a vďaka tomu nejakému svojmu nešťastiu alebo nejakému zlému osudu, proste on je ako proste hlupý. So that's Srila Prabhupada's idea of a rascal. Takže to je Srila Prabhupadová predstava toho darebáka. Chcela opýtať, v tom druhom je, že teda u tých vedcov, že poznanie ukradnuté ilúziou, vlastne všetci majú poznanie ukradnuté ilúziou, a že prečo sa to tam práve vymenováva? Because these people are usually very learned. Pretože títo ľudia sú obvykle veľmi učení. But they misuse their knowledge, they have knowledge, but it's stolen. Ale oni to zneužívajú, majú poznanie, ale to ich poznanie je ukradnuté. They misuse that knowledge. Zneužívajú to poznanie. Like you have this guy, I don't even want to speak his name. He wrote about God delusion. This famous book, famous atheist. Yes. Ako je tam ten známy ateista, on napísal o tej Božej. On napísal tým, že ilúzia Boha. It's such a stupid book. You know? To je taká sprostá kniha. Because he only defeats the one very narrow Judeo-Christian idea of God. Takže on tam vlastne porazil takú jednu veľmi takú narrow, úzkú vlastne židovskú, kresťanskú koncept Boha. You know, he does not believe in God that we also don't believe in. On tam neverí v Boha, taký typ, ktorý ani my neveríme. And even Christian saints don't believe in such God. A dokonca ani tí kresťanskí svetci neveria v takého Boha. Or Jewish saints also, they don't believe in that kind of God. He refutes. A proste dokonca ani židovskí svetci oni tiež neveria v taký typ Boha, ktorého on tam zamieta. But he's made into, you know, oh yes, he has written, you know, he described God, defeated the idea of God. On z toho proste spravil to, a že on tam ako opísal Boha a porazil ho tam. It's knowledge stolen by illusion. Takže je to vlastne poznanie, ktoré je ukradnuté ilúziou. Just a very narrow idea, and he logically defeats that idea, okay, but it's only very narrow idea. To je proste taká veľmi úzky nápad, vlastne, teda úzká predstava. Vlastne on and he logically defeats, but it's very narrow. On ju poráža logicky, ale je to veľmi úzke. Ravindra Swarup says that when somebody in the street tells him, I don't believe in God, Ravindra Swarup hovoril, že keď niekto na ulici povie, že neverí v Boha, then he asks, which kind of God you don't believe in? On sa spýta, aký typ Boha ty neveríš? And then he says, well, I don't believe in that monster judge who sends you to burning hell forever for one little mistake. To oni povedia, že ja neverím v toho ako zlého Boha, ktorý proste súdi a pošle ťa do pekla za jeden hriech navždy. Yeah.
Surendra Swarup says, I also don't believe in such God. A on povie, že ja tiež neverím v takého Boha. No? So, and I mean, it's we don't believe in the same God that people that other people don't believe in. Že my tiež neveríme v toho Boha, čo ani ostatní ľudia v neho neveria. So it's important also that we give the proper picture of God. Takže tiež dôležité, že my dávame ten správny obraz Boha. This is why also Srila Prabhupada has called our society, International Society for Krishna Consciousness. To je tiež prečo Prabhupada vlastne nazýval naše spoločenstvo, medzinárodné spoločenstvo pre vedomie Krišny. And not God consciousness. Nie pre vedomie Boha. Because God has so many strange ideas attached to it. Pretože to vlastne slovo Boh, k tomu je ako priradených toľko všetkých podivných tých predstav. You know, 2000 years here, so many strange doctrines were being developed. Tak počas 2000 rokov toľko rôznych divných doktrín bolo rozvinutých. We have how many? 38,000 Christian doctrines. Christian schools. 38,000 kresťanských doktrín rôznych škôl. And those that were more kind, they were rejected. A tí, ktorí boli viac láskaví, tak oni boli zamietnutí. Okay. I saw a video where even Christian preachers, they reveals the logical defects of these Dawkins arguments. His name is William Craig Lane, and even these Christian preachers say that the name of the video is that modern atheists are not intellectually bright. Že ja som videl dokonca video, kde tí kresťanskí kazatelia hovoria, že volá sa to, že moderní ateisti nie sú moc ako múdri, ako intelektuálne na úrovni. On tam odhaluje logické defekty tých argumentov Dawkinsových. Yes. Thank you. Môžem sa opýtať, že tieto 4 skupiny sa teda neodovzdávajú, že aké tam je pozadie, že sa neodovzdávajú, že chce to nejaký čas, alebo sa zrozumíte a nevyjadrujú. Ultimately, it's freedom of choice. Z konečného hľadiska je to sloboda voľby. And the goal. Cieľ. So if someone has a goal of finding the absolute truth, takže keď niekto má za cieľ nájsť absolútnu pravdu, then the person naturally will accept devotional service. Tak to osoba prirodzene potom príjme danú službu. So in other words, if I have a choice to speak with some religious person who is dogmatic and an inquisitive atheist. Takže inými slovami, keď má na výber proste rozprávať sa s nejakou osobou, ktorá je náboženská osoba, je dogmatická, alebo s zvedavým ateistom, then I will choose an honest atheist who is inquisitive. Takže ja si vyberám takého čestnejšieho ateistu, ktorý je zvedavý. Because he is looking for something. Pretože on niečo hľadá. He wants to find the truth. On chce nájsť pravdu. If he looks for the highest truth, then you can see this. There's no better truth, no better explanation of reality. Keď hľadáš najvyššiu pravdu, tak môžeš vidieť, že proste nie je vlastne lepšie vysvetlenie pravdy a tej reality. Whereas very often, religious people are just ritualistic. Veľmi často tí náboženskí ľudia, oni sú len proste ritualistickí. And without real understanding, what's the goal, what are they doing? Bez skutočného pochopenia, čo je cieľom, čo oni vlastne robia. Of course they get benefit. Samozrejme, oni z toho získajú nejaký prospech. But the idea is, what's the goal? No, tá myšlienka za tým je, že čo je tým cieľom. So we will discuss, because externally, it's not just external form doesn't decide everything. Takže tá vlastne vonkajšia podoba nerozhoduje všetko. It's very important why the person is doing what they are doing.
Je dôležité, prečo tá osoba robí to, čo robí. Just like we. Tak ako my. Now we will do Tai Chi. Teraz budeme robiť Tai Chi. But why are we doing Tai Chi? Ale prečo my robíme to Tai Chi? We will be doing Tai Chi to refresh our prana circulation. Budeme robiť Tai Chi, aby sme obnovili našu cirkuláciu prány. So that we can understand Gita better. Že aby sme mohli lepšie pochopiť Gitu. Tie 4 kategórie, ktoré sa neodovzdávajú. Is alcohol? And there are 4 categories who do surrender. To sú 4 kategórie, ktoré sa odovzdávajú. So text 16. To je verš 16. Chaturvidha bhajante mangana sukrihinorjuna arto jigyasur artarthi jnani cha bharatarshava. O Arjuna, najlepší z Bharatovcov, 4 druhy zbožných ľudí mi začnú oddane slúžiť. Trpiaci, túžiaci po bohatstve, zvedaví, hľadajúci absolútnu pravdu. So you have here 3 Sakama devotees. Tu máme 4 Sakama, 3 Sakama oddaných and 1 Nishkama. A jedného Nishkama. So 3 Sakama are distressed. Traja Sakama oddaní sú trpiaci. So you want to write this also? If you want me to write it, Yes. I'll write down. Arto or distressed. Trpiaci. So somebody can have disease or some relatives die, something like this. And if they are sukriti, if they are pious, then they turn to God. The same situation, one person blames God and a pious person, he surrenders to God. Rovnaká, vlastne tá situácia je rovnaká, ale jedna osoba tam si začne ohovárať toho Boha a druhá sa mu odozdá. So this is why we, go for Harinam, distribute books, distribute prasadam, so that people get some sukriti, get some piety. Takže to je preto, prečo my na Harinam rozdávame knihy a prasadam, pretože ľudia získajú nejakú sukritu, nejakú zbožnosť. Okay, then the next category is artharti, seeker of wealth, desirer of wealth. Tá ďalšia skupina je túžiaci po bohatstve. So he wants wealth and he hears that Krishna does a very good business. Takže on chce bohatstvo a on počul, že Krišna robí veľmi dobrý biznis. You give him a little and he gives you, a million times more. Že mu dáte len trocha a on vám dá miliónkrát viac. So it sounds like a very good business, very good percentage. Takže to znie ako veľmi dobrý biznis, veľmi dobrými percentami. So he thinks, I should try it. Takže si pomyslí, že ja by som to mal skúsiť. And then the inquisitive. A potom zvedavý. Jigyasu. Jigyasu. This first one is arto. They're all sukriti enough, but the first one is arto. Okay, no problem. Jigyasu, he is inquisitive, and in the verse he is put between arto and artharti. In the verse he is between the sufferer and the desirer of wealth. Takže on je zvedavý a v tom verši je tam to slovo medzi tým vlastne trpiacím a túžiacím po bohatstve. Because this is the next level up. Pretože to je tá ďalšia úroveň vyššie. So in the beginning he may have come for some other reason. Takže na začiatku mohol prísť z nejakého iného dôvodu. But then he becomes curious. A potom on sa stal zvedavým.
he thinks, oh, the other planets are described there. On si myslí, iné planéty sú tam opísané. Or you can read about spaceships, you know, very old. You can read Krishna is dancing with the gopis and the demigods are watching from the spaceships. Tam môžete čítať o tých vesmírnych lodiach v minulosti, vlastne tam čítate, že Krišna tancuje s gopiami a polobohovia sa na to pozerajú z tých lietadiel. So the person thinks, oh, it's interesting, I should read more about this. To osoba si pomyslí, to je zaujímavé a mal by som si o tom prečítať viacej. Or he becomes curious about Sanskrit language. Alebo sa začne zaujímať sanskrit. Or some mystic powers. Alebo nejaké mystické síly. So he has some curiosity. Takže on je zvedavý, má nejakú zvedavosť. But the best one, these three, they have material desires. Takže títo traja, oni majú nejaké materiálne túžby. So therefore, they have a danger that when the material desire is satisfied, they go away. Takže preto tam je to nebezpečenstvo, že keď ich hmotné túžby sú uspokojené, tak oni odídu preč. Or when they are not satisfied, they also go away. Alebo ak nie sú uspokojené, tak taktiež odídu. Right? So tí prví traja. So therefore, the best is the fourth one, Jnani, who is nishkama without desires. Preto najlepšie je ten štvrtý Jnani, ktorý je niškáma bez túžob. So he approaches Krishna because Krishna is the absolute truth, because he wants the absolute truth. Takže on pristupuje ku Krišnovi, pretože Krišna je absolútna pravda, on chce absolútnu pravdu. So this one is the best. Takže tento je najlepší. There are examples of these four. Sú tu príklady týchto štyroch. Anybody knows the example of the sufferer? Takže vie niekto nejaký príklad k tomu trpiacemu? Famous example from the Bhagavatam. Nejaký známy príklad z Bhagavatamu. There is, yes? Šrímad Bhagavatam 70.12. Nevadí, že si v hmotnom svete, mal by si vždy neustále načúvať moje pokyny a posolstva a byť vždy pohrúžený v myšlienkach na mňa, lebo ja som na duša sídliaca v srdci každého, zanechaj preto plodnostné činnosti a uctievaj ma. Ale to je taký všeobecný, ale na to, čo hovoril Prabhu, je Šrímad Bhagavatam 5.5.5. Pokiaľ sa človek nezačne spýtovať na duchovné hodnoty života, zažíva iba porážku a podlieha utrpeniu pochádzajúcemu z nevedomosti. Karma, či už riešna alebo zbožná, prináša svoje reakcie. Mysel toho, kto sa zaoberá akoukoľvek karmou, sa nazýva karmatmaka zafarbená plodnostným jednaním. Pokiaľ je mysel nečistá, vedomie je nejasné a pokiaľ je živá bytosť pohrúžená v plodnostných činnostiach, musí prijať hmotné telo. Šrímad Bhagavatam 5.5.5. So Nectar of Devotion says that the example of sufferer is I don't know the name, but elephant and the... Elephant, exactly, yes, Gajendra. Elephant Gajendra. So he was suffering and then he remembered his past life, how he was worshipping the Lord, and so he offered one lotus to the Lord and said, "Oh Lord," and then the Lord saved him. Takže on trpel, spomenul na svoj minulý život, keď uctieval Pána a zobral lotos a ponúkol ho Pánovi a zakričal, že o Pane, a potom prišiel najvyšší Pána zachránil. Then one who wanted wealth, what's the example? Potom príklad toho, čo túžil po bohatstve. Dhruva Maharaj, yes. He wanted a kingdom which was bigger than his grandfather's kingdom. Takže on chcel, Dhruva Maharaj, on chcel kráľovstvo, ktoré bolo väčšie ako kráľovstvo jeho detka. And who was his grandfather? To bol jeho detko. Rama. So his grandfather's kingdom was material universe. Takže vlastne to kráľovstvo jeho detka Brahmu bol celý hmotný vesmír. Great grandfather. So, and he got it. A on ho získal. Yeah, he got Dhruva Loka, which is a spiritual planet in this material world. A on získal Dhruva Loku, ktorá je vlastne to je duchovná planéta v tomto hmotnom svete. And then Jigyasu, the example is given in the Nectar of Devotion. A potom ten zvedavý, ten príklad z nektaru oddanosti je. These are the sages.
in the forest of Naimisharanya. Svetcovia v lese Naimisharanya. They were curious. Oni boli zvedaví. They were asking questions to Shaunaka Rishi, through Shaunaka Rishi to Sutta Goswami. Oni sa pýtali otázky skrz Shaunaka Rishiho Suttu Goswamiho. They started with what is the best for everybody? Oni začali s tým, že čo je najlepšie pre každého. What is the essence of all the scriptures? Aká je esencia všetkých písiem? Why Krishna came? Prečo Krišna prišiel? What are the leelas of Krishna? Aké sú zábavy Krišny? And after Krishna left, where do we find religion? A potom, čo Krišna odišiel, kde my nájdeme náboženstvo? So they asked very good questions. Takže oni sa pýtali veľmi dobré otázky. And therefore, Sutta Goswami, he says, Mudaya sadhu prishtoham, O sages, you have asked me very nicely. Sutta Goswami povedal, o svetci, vy ste sa ma spýtali veľmi pekné otázky. Yat krita Krishna samprashno yayatma suprasidati. Because your questions are related to Krishna. Pretože vaše otázky sú spojené s Krišnou. And therefore, by such questions, the soul gets complete satisfaction. Preto vďaka týmto otázkám tá duša získa plné uspokojenie. And Vishnuchakarya Thakur says that not even by the answer, but by the question itself, you get complete satisfaction. A Vishnuchakarya Thakur hovorí, že nie len to odpoveďou, ale dokonca aj to samotnou otázkou získate to úplné uspokojenie. A question is more important than answer. Tá otázka je dôležitejšia ako odpoveď. Because we hear so many answers, but if you don't have a question, it cannot get in. Pretože my počujeme toľko rôznych odpovedí, ale keď nemáte otázky, tak sa to proste nemôže dostať dovnútra. So a question is we are opening our heart. Takže keď sa pýtame, tá otázka to je, že otvárame naše srdce. And so if you ask about Krishna, then just by this question you can achieve suprasidati, complete satisfaction. Keď sa pýtame o Krišnovi, tak len touto otázkou ty môžeš dosiahnuť úplnej spokojnosti. Complete, perfect, transcendental. Ešte plnej, dokonalej, transcendentálnej spokojnosti. Yes. Hare Krishna. Any questions? Nejaké otázky? Is this a question? You were saying that the 4 free types, like exemplary, these who are suffering, that the suffering goes, and so that's finished. Okay. But in Kali Yuga, the suffering never goes. For some time. že hovoril Prabhu, že tie prvé 3 skupiny sú ako motivované, že keď niečo ako získajú potom z toho, po čom chcú, tak potom ako skončia s tým ako vzťahom alebo s tým procesom vládania Boha, ale že tí trpiaci v podstate teda, že trpenie v Kali Yuge nikdy nekončí. Že niekedy, že... Akože? Yeah, that's a problem. So we have to go to the next level up. Takže to je problém, musíme ísť tu vieť. And To je ďalší úroveň. And we have to address this jigyasu, curiosity. Address. Okay. We have to direct our preaching to interest. My musíme vlastne nasmerovať naše kázanie na tých hľadajúcich absolútnu pravdu, tých jigyasu. That's the best, but these are jnani, and jigyasu those who have curiosity. What is meditation? What is reincarnation? Na tých vlastne teraz zvedavých, tí, čo sú zvedaví, čo je reinkarnácia, napríklad. Our attention or our preaching should be direct? Preaching. And for us also, if I came because I suffer, then I have to upgrade my motivation to interest and best to mature understanding and then to just devotion, dedication to Krishna. A my tiež, keď sme prišli, pretože trpíme, tak by sme sa mali pozdvihnúť a začali vlastne sa stať tými zvedavými a hľadajúcimi tú absolútnu pravdu. So this is, you can see that religion now is steadily dropping in the world.
môžeme teraz vidieť, že to náboženstvo je na ústupe vo svete. In the BBT I had one devotee who was translating into Danish. BBT, ja mám jedného podaného, prekladal do dánštiny. They had trouble because he said in their language there is no longer word sin. Oni mali problém, pretože vravil, že v tom ich jazyku už tam nie je viac to slovo hriech. It means nothing. Proste už to tam nič neznamená. And he said that when his parents were growing, then if a neighbor would not go to a church, nobody would talk to this person. No, je hovoril, že keď ako jeho rodičia, keď oni boli mali a vyrastali, tak proste keď nejaký nich sused nešiel do kostola, tak susedia sa s ním potom nebavili. So these were hard times, like middle of the First World War, Second World War, hard times. People were religious. To boli ťažké časy, prvá svetová vojna, druhá svetová vojna, takže ľudia boli zbožní. Now they have their whatever Scandinavian socialism or almost Scandinavian. So they're happy. Why do you need God? You have everything. Teraz tam oni majú čokoľvek vlastne nejaký ten škandinávsky socializmus, takže prečo potrebujeme Boha, len my máme všetko vlastne tam. Yeah. So churches are empty. Takže tie kostoly sú prázdne. And this is also a challenge for us in preaching in Western Europe and in America. No a to je tiež výzva pre nás kázať v západnej Európe a v Amerike. We have to adjust our approach to preaching. Musíme prispôsobiť náš prístup k kázaniu. Because people are attracted, people are interested. Takže ľudia sú priťahovaní, ich to zaujíma. And this is going to happen also here. To sa stane tiež tu na. When materially, things become somewhat better. Keď sa tie materiálne veci trochu vylepšia. Like I remember, 91, you just go on the street, you stand with a table, and you have a queue of people, buying Bhagavad Gitas from. Ja si spomínam, v 91. ste išli na ulicu. 1990 actually, yes. 91 was really more difficult. 90. V 90. Vy ste išli na ulicu, ste si postavili ten stolík s Bhagavad Gitami a tam stala rada ľudí, ktorí chceli. Yeah. And now, it's not so easy. Teraz už to nie je až také ľahké. So we have to somehow, but it's not that people are rejecting. People are favorable. They already accept, reincarnation, yoga, meditation, they have interest. Takže ale nie je to, že ľudia by to zamietali, oni ako to príjmajú, ich to zaujíma, yoga, reinkarnácia. So we have to be able to offer the higher taste. Takže my musíme byť schopní ponúknuť im tú vyššiu chuť. You have some more comments on this? Ako sme schopní ponúknuť im tú vyššiu chuť. Ako? Ako, ja by som to chcela vedieť. Musíme sami... Ako na sankirtane stíhame. Je to tak ťažké niekedy. A ty tam pôjdeš so mnou. Ja pôjdem s tým bez problémov, lebo trpíme z nevedomosti a to je transcendentálne poznanie. Ak sa chce zbaviť utrpenia, nech si zoberie knihu a číta. Just do it. Ale ja by som chcela vedieť, ako ja osobne treba, alebo my by sme ho mohli presvedčiť. My nemôžeme dať niekomu, čo sami nemáme, to znamená, keď nemá niekto radosť z toho, čo robí, tak nemôže tú radosť odozdať niekomu inému. Keď niekto je v Krišna vedomí a je z toho radostný, tak to môže odozdať ďalej. So we focus not on how many books we sell, but on trying to help people. Takže my sa sústredíme nie na to, koľko kníh predáme, ale na to, že snažíme pomáhať ľuďom. That's the main thing. To je to hlavná vec. And for that we also, we have to read these books. A preto musíme čítať tieto knižky. Purnachandra Maharaj says he was selling books. Purnachandra Maharaj vravel, že on predával knihy. And in the parking he offered a book to somebody. A na parkovisku niekoho ponúkol knihu. And the guy looked at him and said, "You only sell these books. You're not reading these books yourself." A ten chlapík sa na ňa pozeral a mu povedal, ty tie knihy len predávaš, ale ty ich sám nečítaš. And Purnachandra Maharaj said, "Oh,
That's Krishna. Oh, to je Krišna. True. I'm not reading. I'm just selling. Je to pravda, ja ich nečítam, ja ich len predávam. So then it was like very early, passionate days. To boli ako tie začiatky, proste veľmi také vášnivé dni. So then he was going out and hiding somewhere. Potom on išiel von a niekde sa skryl. And for 1 hour he would read. A 1 hodinu tam čítal. Yes? And because he was reading, he liked what he read. A pretože on čítal, tak mu sa to páčilo, čo číta. So first his results went a little down. Takže najprv tie výsledky išli trochu dole. Because 1 hour less. Pretože bol tam o hodinu menej. But then because he liked it, a potom pretože mu sa to páčilo, then it started going up and up and up and up, and he became the best book distributor in the temple. Tak sa začalo zvyšovať tie výsledky a stal sa najlepším rozdávačom kníh v chráme. So then other devotees were saying, "What's your secret?" Tomu ostatní podaní sa ho pýtali, aké je tvoje tajomstvo. So then he would say, "Come here." A ho tam povedal, poď sem. Don't tell anybody. Ale nikomu to nehovor. You read these books for 1 hour. Čítajte tieto knihy 1 hodinu. Oh, really? Yes. Naozaj? Áno. You actually read the books? Yes. A skutočne čítaš tie knihy? Áno. This is what Prabhupada said. He said, I have only one complaint about my disciples, that you don't study my books. To je to, čo Prabhupada hovoril, že ja mám jednu takú námietku ohľadne mojich žiakov, že vy neštudujete tie knihy. Anyway, so this is one thing, that we have kirtan, relishing the Krishna Katha and in the form of the books. Čiže to je jedna vec, že máme kirtan, potom vychutnávame tú Krishna Katha vo forme knih. And then we try to share. A potom sa to snažíme sa o to podeliť. So this is the best way. To je ten najlepší spôsob. And when it's really tough, ako to je fakt ťažké, and you can start your Sankirtan day with eating some sweet. Tak môžeme začať svoj Sankirtanový deň tým, že zješ niečo sladké. Maha sweet. Nejaké maha sladkosti. Distribute the books. On to rozdávať knihy. Okay. Jiva Goswami says that by these 4 categories, even one's varna can be determined. Jiva Goswami hovorí, že pri týchto 4 kategóriách, dokonca aj varna, tej osoby môže byť ako rozpoznaná. He says that suffering will be more characteristic for Shudra. Hovorí, že trpiaci, to utrpenie bude viac charakteristické pre Šudru. The very word Shudra, Shochati iti Shudra, means one who grieves, laments is a Shudra. Shochati to Shudra znamená ako v podstate, že ten, kto lamentuje, proste kto narieka. Yeah. So, and then one who wants wealth, a ten, kto túži po bohatstve, this is who? Vaishya. One who is curious, a ten, kto je zvedavý, wants to know, a chce vedieť, will be who? Kto to bude? Kshatriya. And Jnani, who is seeking the absolute, this is Brahman. A Jnani, ten, kto hľadá absolútneho, tak to je Brahman. But we don't have to belong to any of these categories. Ale my nepatríme ani do jednej z týchto kategórií. We don't have to. My nemusíme patriť ani do jednej z týchto kategórií. So we can come through some of these categories. My môžeme prechádzať cez nejakú z týchto kategórií. But we want to serve Krishna for Krishna's pleasure. Ale my chceme slúžiť Krišnovi pre jeho potešenie. What is the connection between curiosity and kshatriya? How does it? Usually kshatriyas they want to, they are curious. They, like a brahmana, he is very serious about the philosophy. Takže ako je spojenie medzi zvedavým a kšatriom, vlastne väčšinou tí kšatriov veľmi chcú vedieť. A brahmana on vlastne... Philosophy, interesting. Jeho zaujíma filozofia. And kshatriya, just, he's curious. He wants to have fun, so he wants to know all the interesting things. A kšatriya on proste je zvedavý, on chce sa proste zabávať, tak chce poznať všetky zaujímavé veci. Is there also connection with these 4 kind of people who don't want to surrender with these varnas?
Yes. Čítame spomenie tiež medzi tými 4 typmi ľudí, ktorí sa nechcú odovzdať a byli varnami. Bhaktivinoda Thakur gives this connection. Bhaktivinoda Thakur dáva toto spojenie. So among these 4 who do not surrender, who will be the Shudra? Medzi tými 4, ktorí sa nechcú odovzdať, ktorý bude Shudra. Mudha, yeah, works like a donkey. Čiže ten mudha, ten, čo pracuje ako osol. Then the one who thinks he is cultured, who tries to be cultured. Bol ten, čo si myslí, že ako je kultúrny, ten, kto sa snaží byť kultúrny. Which one will be this? Naradama, yes. Then the one who is trying to... Vaishya. Yes. Naradama je Vaishya. Then we have Maya Pahrita Jnana and Asura Bhavashita. So Bhaktivinoda Thakur connects this Maya Pahrita Jnana with Jigyasu, with the Inquisitor. So this is the opposite of Jigyasu. Potom tých, ktorých poznanie pripravila ilúzia, Bhaktivinoda Thakur ich spája s tým Jigyasu, s tými zvedavými, to je ich vlastne ten protiklad. Yes. And the opposite of a Jnani is the Asura. A vlastne ten protiklad Jnaniov je Asura. They are against Krishna on principle. Oni sú v princípe proti Krišnovi. Okay, verse 17. So out of these, who is more dear to Krishna? Takže verš 17, medzi týchto, to je drahší Krišnovi. Let us chant. Spievajme. Tešam jnani jnaniyukta ekavakti vishishyate priyo vidyam yaratam aham sacha mama priya. Ten, kto má úplné poznanie a neustále sa venuje čistej oddanej službe, je z nich najlepší. Som mu veľmi drahý a on je tiež drahý mne. So Eka Bhakti. So this Jnani is not Sakama, he is Eka Bhakti. Tento Jnani nie je Sakama, on je Eka Bhakti. Eka Bhakti. The example was Kumaras, before Kumaras. Ten príklad je 4 Kumárovia. So then, does it mean that the others are not dear to Krishna? Znamená to, že tí druhí nie sú drahí Krišnovi? Krishna says no, verse 18. Krishna hovorí nie, verš 18. Udara sarva evaite jnani tvarmaiva memadam astita sahiyukta mam evam uttamam gatim. Can you please read loudly? Všetci títo oddaní sú nepochybne ušľachtilé duše, ale to, kto dosiahol poznanie o mne, považujem za seba samotného. Preukazuje mi transcendentálnu službu a tak zaručene dosiahne najvyšší a najdokonalejší cieľ mňa samotného. Yes. So, Krishna hovorí, považujem za seba samotného. So, this Jnani is so dear to Krishna. Títo Jnaniovia sú veľmi drahí Krišnovi. Because they are dedicated to the form of Shyama Sundar. Pretože oni sú odovzdaní tej podobe Shyama Sundar. Srila Prabhupada quotes the 9th canto. Srila Prabhupada cituje 9. spev. That sadhus are in my heart. Oddaní sú v mojom srdci. When Durvasa was searching for protection from Sudarshana, keď Durvasa on hľadal ochranu pred Sudarshanou, yeah, he came to test. Durvasa is a very funny character. Durvasa on už sám o sebe taký zábavný. If you read about him, not if you meet him. Keď nám čítate, samozrejme niekedy ho stretnete. So then he tried to curse Ambarisha Maharaj. On sa snažil prekliať Ambarish Maharaja. And then Sudarshana attacked him and he was running away. A potom Sudarshana napadla a on utekal preč. So he ran to Lord Brahma. Brahma said, sorry, I'm not independent. On utekal k pánovi Brahmovi a on povedal, že prepáč, že nie som nezávislý. Then he ran to Shiva. Shiva said, sorry, you cannot do anything, I'm not independent. On utekal k Shivovi a Shiva povedal, prepáč, že nemôžem nič spraviť, aj keď som nezávislý. To go to Lord Vishnu. Takže museli za pánom Vishnu potom.
And then Lord Vishnu said, sorry, I also am not independent. A potom Pán Vishnu povedal, že prepáč, ale ja tiež nie som nezávislý. Because I put myself I subordinate myself to my devotees. Pretože ja sa podriadujem svojim oddaným. And he says, if you want my mercy, On povedal, keď ty chceš moju milosť, it's not here. tak nie je tu na. Because I have given my mercy to my devotees. Pretože ja som dal svoju milosť oddaným. My devotees are in my heart and I am in their heart. So my mercy is given to devotees. Takže oddaní sú v mojom srdci a ja som v ich srdciach. Takže so if you want my mercy, go to devotees. Takže keď chceš moju milosť, musíš ísť k oddaným. So this is the verse from that section that Srila Prabhupada is quoting here. To je ten verš, to je časti, ktorý tu Srila Prabhupada cituje. So in this regard you may say that, but aren't pure devotees even better than this? No tu môžete povedať, že ale nie sú čistí oddaní lepší ako toto. So Sri Vishnu Chakravarti Thakur says yes. Sri Vishnu Chakravarti Thakur hovorí, že áno. And he quotes the verse which Krishna told Uddhava. On cituje verš, ktorý Krišna povedal Uddhavovi. Nacha sankarshano na shrir, that nobody as dear to me as you. Čiže nikto mi nie je tak drahý, ako si ty. Not even my brother Balaram. Dokonca ani nie môj brat Balaram. Not even my wife, goddess of fortune. Dokonca ani moja žena, polobohyňa šťastia. And not even myself. Dokonca ani nie ja sám sebe. That you are more dear to me than myself. Si mi dokonca viac drahší, ako ja sám sebe. So that's why pure devotee is better than even this Jnani Bhakta. Čiže preto ako čistý oddaný je lepší dokonca ako tento Jnani Bhakta. Because this Jnani Bhakta is as dear as Krishna's self. Jnani Bhakta je taký drahý ako Krišna samotný. But Shuddha Bhakta is even more dear to Krishna than Krishna is dear himself to himself. Ale Shuddha Bhakta je dokonca ešte drahší ako Krišna je sám sebe drahý. Krishna doesn't exist without his devotees. Krišna vlastne nemôže existovať bez svojich oddaných. That's why we always glorify him as Yashodanandana. Preto my vždy ako ospevujeme ako Yashodanandana. Gopijana Vallabha. Gopijana Vallabha. Brajajana Ranjana. So in connection with his devotees. Čiže vždy spojitosti s jeho oddanými. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. So now I want to teach you a special exercise. Takže teraz vás chcem naučiť špeciálne cvičenie, which improves concentration. ktoré vlastne zlepšuje koncentráciu. Text 19. Nebo ojedineli. To vo verši 19. Let's chant together. Spávame to spolu. Bahunam janmanamante jnanavam prapadyate vasudeva sarvamiti samatma sudurlabha. After many births and deaths. Po mnohých narodeniach a smrtiach sa človek, ktorý je v pravde obdarený poznaním, odovzdá mne, vediac, že ja som príčinou všetkých príčin a všetkého, čo jestvuje. Taká duša je mi veľmi vzácna. So what's the characteristic Krishna gives to this jnana? Takže aký opis, akú charakteristiku dáva Krišna tohto jnaniho? What's one symptom of this jnani? Aký je symptóm, jeden symptóm tohto jnaniho, given here? Ktorý je tu ako daný? Very dear. Obdarený poznaním? She has knowledge. Which? What knowledge? Aké poznanie? True knowledge. Which? Okay. That Krishna is the cause of all causes. Yeah, that Vasudeva Sarvamiti. That Krishna is everything. Vasudeva Saramiti, že Krišna je všetkým. So this is you can see that this is the topic of this chapter. Môžete vidieť, že to je vlastne námet tejto kapitoly. So therefore, for everybody needs to surrender to Krishna. Takže preto každý sa potrebuje rozdať Krišnovi. Because Krishna is everything. Pretože Krišna je všetkým. Everything is coming from Krishna. A všetko prichádza od Krišna. Preto Prabhu was one time saying that this should be not preached, on a Sunday lecture, but Krishna is then also about what happens in the concentration camp. Yes.
destruction, Krishna says also this destruction. Že akože pri to právom že to sa nemá kázať na nedeľných programoch, ale že ako Krišna je to, čo sa stalo v koncentračných táboroch. And you can see that even in concentration camps, some people were becoming God conscious. No, dokonca nemôžete vedieť, že v tých koncentračných táboroch niektorí ľudia sa stávali vedomí si Boha. Shashinan Maharaj was saying that in these gas chambers they would often find a picture of the butterfly. A Shashinan Maharaj hovoril, že v tých plynových komorách tam vždy zvykli nájsť obrázok motýla. So these was it SS commando or what Einsatz who was doing it? So they were curious, why butterfly in a gas chamber? Tí Nemci, oni boli zvedaví, že prečo vlastne motýl v tej plynovej komore. And then they found out that these were mostly Jews, and they were mostly these Hasidic mystic Jews. No a potom oni vlastne zistili, že väčšina z nich boli Židovia, a oni boli tí hasickí, vlastne to boli ako takí mystickí Židovia. And so they were putting this butterfly picture as a symbol of transformation. Oni tam dávali vlastne ten obrázok toho motýla ako symbol tej transformácie. That even death can be a step to a better, to a higher level. The suffering and death can be a step to a higher level. Dokonca aj utrpenie a smrť môže byť vlastne krokom k vyššej úrovni. So you can see that even there you have this famous professor, Viktor Frankl. Takže môžete vidieť, že aj tam dokonca máte toho známeho profesora Viktora Frankla. Who also became got deep God-conscious realizations in concentration camp. Ktorý tiež mal vlastne hlboké také realizácie s tým vedomím Boha v tých koncentračnom tábore. In fact, I think Europe has 3 patron saints in Catholic Church. Myslím, že Európa má 3 tých patronov, tých vlastne kresťanských svetcov. And one of them is Erika Schmidt, I think, Teresa, yeah, who was killed in a concentration camp. She became a nun, a Carmelite nun, and then she died in a concentration camp. Was it clear for her? So, Teresa, Saint Teresa. She became a nun. Takže ona vlastne zobrala v tom koncentračnom tábore a ona sa stala tou sestrou. Yeah. Svetou Terezou. So yes, concentration camp is some of the nastiest things that happen in this world. Takže ten koncentračný tábor je jedna z takých tých najodpornejších vecí, ktorá sa stala v tomto svete. But we have also our small concentration camps in our lives. Máme tiež také malé koncentračné tábory v tých našich životoch. Sometimes we, have a little concentration camp in our home. Niekedy máme taký malý koncentračný tábor u nás doma. Or in our office. Alebo v našej kancelárii. Yeah. And sometimes somebody creates a concentration camp for us. Niekedy ten koncentračný tábor vyrobí pre nás. Sometimes we create this for somebody. Niekedy my ho vytvoríme pre niekoho. So, at any rate, we have to learn how to see things properly. Ale tak my sme sa mali naučiť, ako vidieť tie veci správne. And to draw the proper lesson. Aby sme to získali tú správnu lekciu. So, the task of a devotee is to learn to find mercy, to see things as mercy. Takže to úlohou oddaného je nájsť tam tú milosť, vlastne vidieť tie veci, čo sa dejú ako milosť. If we learn to see things as mercy, ak sa naučíme vidieť veci ako milosť, we are liberated. tak sme oslobodení. This is Vasudeva Sarvamiti. To je vlastne toto Vasudeva Sarvamiti. And Lord Brahma says that Tenukampam susamikṣamano bunjana evadma kritam vipakam Hridvagva purvirvidadhan namaste jiveti yo muktipade sadaya bhak
10, 10, 14, 8. Can you just say? Can you just give To je verš, kvôli ktorým mnohí oddaní odchádzajú z oddanej služby, lebo si myslia, že... Odchádzajú z oddanej služby, lebo si myslia, že keď sa stanú oddanými, že už nič zlého ich nečaká, alebo nemôže stretnúť. Ale pokiaľ sa neodovzdajú úplne Krišnovi a nezačnú robiť čistú oddanú službu, tak soráč verzia. No, you think this is 1088A. 10, 14, 8. Yeah, 10, 14, 8. Yes. A či môžeš povedať ten preklad, ten verš? Neviem ho naspamäť, tento verš. Because there's another verse which is that you may be thinking that. So 10:14a says that if that a devotee susamikshamanu, he learns how to find very nicely mercy in everything. Takže ten verš 14.8 hovorí, že keď ten oddaný vlastne sa naučí, ako nájsť tú vlastne milosť vo všetkom. And whatever happens, he sees atma kritam, vipakam, as vipak, aftertaste of our own activities. Čokoľvek, čo sa stane, on vidí ako následok vlastne, alebo ten výsledok tých našich vlastných činností. Vipak, some of you learn Ayurveda, is the pak is same word as you have bakery, pekaren. And so this is pak, and vipak is the after digestion. Vipak to je vlastne aj v Ayurvede, niektorí z vás poznajú, a pak to znamená vlastne ako doslova, že potom ako trávenie, alebo bolo strávené. Vipak. It's in all Indo-European languages, this root. A ja som všetkých tých indoeurópskych jazykoch je tento koreň. So, like you eat banana, it's sweet. Ako jete banán, je sladký. But then after it sits in the stomach, it becomes sour. Ale potom ako vlastne ako v tom žalúdku, tak sa stane kyslý. Yeah? So vipak is sour. Takže ten vipak je, že je kyslý. And you take this sour lemon that is there in the hallway upstairs. Ale si zoberte ten ako kyslý citrón, ktorý je tam v tej hornej miestnosti. And it's sour, but when it gets into the stomach, aftertaste is sweet. Keď je vlastne kyslý, ale keď sa dostane do toho žalúdku, tak tá chuť potom je, že je sladká. So, the same way we enjoy, and then the result is bitter. A rovnakým spôsobom my si užívame a ten výsledok je trpký. Or we do bitter austerity, aftertaste is sweet. Alebo my robíme takú horkú, takú trpké odriekanie a tá chuť potom je sladká. So devotee sees that whatever happens to me is a result of my own actions. A oddaný vidí, že čokoľvek, čo sa mi deje, je výsledok mojich vlastných činností. Plus Krishna's mercy. A plus Krišnova milosť. Which makes it easier. Ktorá to robí jednoduchšie. Maybe I had to cut off my finger. Ja som si mal vlastne odrezať prst. And I just made a little cut. A len trochu som sa porezal. Maybe I had to lose my whole arm. Možno, že som mal stratiť celú ruku. And I just broke one little muscle. A len som... Broke muscle? Yeah. A som si narazil sval. So, Krishna makes it easier. Takže Krišna to zjednodušuje. And it didn't even give any pain. A dokonca mi to ani nespôsobilo žiadnu bolesť. Usually when it breaks, it gives pain. Here, there's no pain. Čiže keď sa niečo zlomí, tak to spôsobí bolesť, ale toto ma ani nebolelo. So, Krishna's mercy. Takže to Krišnova milosť. And so, if we learn, Lord Rama says, if we learn to find Krishna's mercy in everything, and the result of my own actions, takže pán Rama hovorí, že keď sa naučíme nájsť ako tú Krišnovú milosť vo všetkom, and we continue to offer our obeisances to Krishna, a my pokračujeme vlastne v dávanie tých našich poklon Krišnovi with the body, telom, that's easier. to je jednoduché. At least like this, okay. Takto rukami to je v poriadku. With the words, Slovami, that's a little more difficult. takže trochu ťažšie. But also with the heart. Ale tiež so srdcom. Thank you, Krishna. Yes, thank you. Ďakujem, Krišna, ďakujem. So if we tolerate
if we tolerate and if we accept this as Krishna's mercy, then such a person is already liberated. Keď my to tolerujeme a chápeme, že toto je Krišnova milosť, tak takáto osoba je oslobodená. This is our challenge and task. Takže toto je našou výzvou a úlohou. So therefore, there is one very good exercise. Toto je jedno veľmi dobré cvičenie. I think we did it before in Yuka Chakra about thank you sentences. Myslím, že už predtým sme to robili na Veka Chakre ohľadne tých ďakovných vied. This is a very good preparation for surrender. To je veľmi dobrá príprava na odovzdanie sa. And this is very good method for changing our consciousness. A je to veľmi dobrý spôsob, ako zmeniť naše vedomie. To compose 10 thank you sentences. Tým, že vlastne napíšeme 10 ďakovných vied. There is one of the most famous modern psychotherapists. Je vlastne jeden veľmi známy moderný psychoterapeut. Martin Seligman. He was the head of American Association of Psychotherapists. Bol hlavou tej americkej asociácie psychoterapeutov. He wrote the book Learned Optimism. On napísal knihu, ktorá sa tak taký učenie optimizmu. Učenie optimizmus. So he says that he cures depression, clinical depression without drugs. Tak som hovoril, že on vlastne lieči tú klinickú depresiu bez liekov. With much higher success rate. On vyššou vlastne úspešnosťou. He says he has 3 exercises which work always. On povedal, že má 3 cvičenia, ktoré vždy fungujú. He says the first exercise is he has people every day write down 10 thank you sentences in a journal. Prvé to cvičenie vlastne je, že on vlastne hovorí ľuďom, aby oni každý deň napísali 10 ďakovných vied. Second exercise is people have to, as some tasks, have to find their qualities, strong sides, find their talent and use it creatively. Tá druhé cvičenie je, že tí ľudia musia nájsť svoj talent a použiť ho kreatívne. So this is Varnashram Dharma. To je Varnashram Dharma. You find your talent and you use it for Krishna. Nájdeš ten svoj talent a použiješ ho pre Krišnu. Use Karma Yoga or Bhakti Yoga, Karma Yoga in Krishna consciousness. To je Karma Yoga alebo Bhakti Yoga alebo Yoga v Krišna vedom. And the third exercise you will never guess. A to tretie cvičenie by si nikdy neuhádli. Is do something nice to somebody. A je správne niečo pekné niekomu. Serve. Slúž. Yeah? Serve others. Slúž druhým. And depressed people become happy. A tí ľudia, čo majú depresiu, tak sa stanú šťastnými. And there are 2 levels of writing these thank you sentences. Sú dve úrovne písania týchto ďakovných vied. One is, like being aware of the blessings we have. Jedna je, že vlastne sme si vedomi tých požehnaní, ktoré máme. In English there is this expression, count your blessings. V angličtine je taký tento výraz, že rátaj si svoje požehnania. So we count our blessings. Takže my si zrátame tie naše požehnania. Like for example, all of you here are billionaires. Ako napríklad všetci z vás, čo ste tu, ste miliardári. All of you who sit here possess property in value of at least 1 billion euros. Napríklad všetci, čo ste tu, tak máte vlastne majetok, ktorý má hodnotu aspoň miliardu eur. When I researched for this, I found out that if you want to buy 1 kidney, you have to spend from 100 to 300,000 euros. Som robil aj výskum ohľadne toho, tak som zistil, že chceš si kúpiť ako jednu obličku, tak musíš minúť na to od 100 do 300,000 eur. So and all of you have, I think 2, right? Všetci z vás, myslím, že máte 2. So there we go, 500,000 euros. Takže pozrite, máte 500,000 eur. Yes, and if you lose a finger, ak stratíte prst, how much would you pay for to get it back? Koľko by ste zaplatili, aby ste ho získali späť?
Or if you want to buy an eye, alebo keď chcete kúpiť oko, how much does it cost? tak koľko to stojí? And liver? Ladvina, Peče. peče. Yeah. Or, you know, how much would you pay for a foot if you didn't have one? Koľko by si zaplatili za nohu, keby si nemali. Right? And how often do we wake up and tell Krishna, Krishna, Panchatattva, thank you for my 10 fingers. Ako často ale my staneme a povieme, že Krišna, Panchatattva, ďakujem za svojich 10 prstov. Thank you for my 2 eyes. Ďakujem za svoje 2 oči. Maybe this is -4 dioptries, but still. Možno sú to -4 dioptrie, ale stále. I see something. Niečo vidím. I can read. Môžem čítať. So we can, how often do we thank Krishna for that? Takže ako často my za to ďakujeme Krišnovi. Krishna, thank you, we had breakfast and lunch. Krišna, ďakujem, že máme raňajky a obed. Yeah, Krishna, thank you, we have roof over the head. Krišna, ďakujem, čiže mám strechu nad hlavou. Yes. So this is, so if something happens, we can remember about other parts that we have. Takže keď sa niečo stane, tak musíme spomenúť na tie ostatné časti, čo vlastne máme. But even more powerful will be thanking for the exact thing that happened. Ale ešte mocnejšie bude ďakovať za tú konkrétnu vec, ktorá sa stala. You know, like just a couple of weeks ago. Ako napríklad pred niekoľkými týždňami. I can read it. I can read it. I didn't have internet. Možno na to môžem prečítať. And you know that there are 5 necessities of life. You didn't have or you don't have? I didn't. Ja som nemal internet a viete, že je 5 ako takých nezbytností života. It's eating, sleeping. Je to vlastne jedenie, spanie. Mating, defending. Párenie sa, bránenie sa. And internet. And I didn't have because it was very remote retreat center. A ja som nemal ten internet, pretože to bolo také veľmi vzdialené alebo odľahlé centrum. And we had devotees decided to do Bhakti Shastri. They bought some sanatorium there. Very, very pure river in Ukraine. Lotuses were growing all over there. A oni sa rozhodli, že tam budú robiť to Bhakti Shastri a tam bolo veľmi pekné rieka s lotusmi a taká tá miestnosť. But no mobile tower. Ale nebol tam ten mobilný vysielač. You know, so you had to find, it was so hard, 4 days I didn't have internet. Takže 4 dní som nemal internet, tam bol ťažko nájsť ten signál. So I wrote, Dear Radha Krishna, thank you that I don't have internet. Ja som napísal, drahý Radha Krishna, ďakujem, že nemám internet. Because it brings my attention to my dependence on it. Pretože to privádza môj pozornosť na závislosti na ňom. Thank you for not having internet because it develops my humility. Ďakujem, že nemám internet, pretože to rozvíja moju pokoru. Because it develops detachment. Rozvíja to moje odpodanie. Because it teaches me to reply my letters in time. Učí ma to odpovedať na moje listy na čas. Because I have, like 200 letters, they're waiting and now I cannot answer. Pretože ja som tam mal asi 200 vlastne dopisov, ktoré čakali a ja som ich teraz ako you can answer them? Cannot. A nemohol som ich ako zodpovedať. Thank you for no internet because there are no radio waves influencing my brain. Ďakujem, že tu nie je internet, pretože nie sú tie rádiové vlny, ktoré by ovplyvňovali môj mozog. This joke about villagers complaining about a mobile tower. Poznáte ten vtip o tých dedinčanoch, ktorí si sťažujú na ten mobilný vysielač? They write complaints to the operator. Why do you put this mobile tower? We have headaches, we get sick. A oni napíšu list tomu mobilnému operátorovi, že prečo si tam dal ten mobilný vysielač, že my sme chorí, nás boli hlava z toho. So the representative came and listened to everybody. Ten predstaviteľ príde teda a počúva všetkých. And they say, we have headaches. Oni hovoria, že máme bolesti hlavy. We have more colds. A viacej chrípe.
so the guy says, this is nothing. A ten chlapík, ten predstaviteľ hovorí, že to je nič. You wait what will happen when we switch it on. Počkaj, čo sa stane, keď to zapneme. Then you will see what will be happening. To uvidíte, čo sa bude diať. Anyway, so this was 19. So next day after I wrote this, takže ďalší deň, potom čo som napísal tieto vety, my internet started working. Môj internet začal fungovať. So Radha Krishna thought, okay. Rama Krišna si pomysleli, že no dobré. He's trying to learn. On ako sa snaží z toho poučiť. Let's send him a few waves. Poslíme mu zo pár tých vln toho signálu. Anyway, so it's important to train to thank Krishna. Takže je dôležité trénovať tú vďaku Krišnovi. So now, let's have a competition. Teraz bude na súťaž. Can you please turn to a neighbor? Otočte sa na suseda. And you will have 30 seconds each. A každý budete mať 30 sekúnd. First decide who will go first. Najprv rozhodnite, že kto pôjde z vás prvý. Okay, ready? Pripravený? Okay, so in 30 seconds, list as many things you're thankful for as you can. Takže v tých 30 sekundách vymenujte čo najviac vecí, za ktoré ste vďačné. And the other one count. A ten druhý nech to počítaš. Okay, so start. Začnite. Okay, now change. Teraz zmena. How many did you count? Takže koľko ste narátali? 12 a 7. Good. Do you feel better? Yes. Sa lepšie? So here is the best antidepressant thing. Thank Krishna. Takže toto je najlepšia antidepresívna vec, poďakovať Krišnovi. And when we learn to thank Krishna for everything, Keď sa naučíme ďakovať Krišnovi za všetko, then you are Mahatma. tak potom ste Mahatma. You are a great soul. Ste ako veľká duša. And you can see Krishna in everything. A môžete vidieť Krišnu vo všetkom. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Alright. Text 20. So now the next section. Takže verš 20, čo je ďalšia časť. Let's chant. Spolu. Kamai stai stai hridayana prapadyante nyadevata tam niyama staya prakrityaniyatasvaya. Tí, ktorých poznanie uniesli hmotné žiadosti, sa uchyľujú k polobohom a uctievajú ich podľa pravidel a predpisov, zodpovedajúcich ich povahám. So for many years I studied and I taught this
chapter. Takže po mnoha rokov ja som študoval a som si myslel, že táto kapitola. And I was wondering, what's the connection between 19 and 20? Študoval som tú kapitolu a ja som rozmýšľal, aké je spojenie medzi tým 19. veršom a 20. And only after I tried to learn it by heart, ale potom, ako som to snažil naučiť naspamäť, and then one morning I was chanting this in the shower, a potom jedno ráno ja som to spieval v sprche, and I noticed, aha, this is the connection. a ja som zistil, že toto je to spojenie. Because verse 19 speaks about Jnanavan. Pretože ten verš 19 hovorí o Jnanavan. One who has knowledge. O tom, ktorý má poznanie. And verse 20 says Hrida Jnana, one who has no knowledge. A verš 20 hovorí o Hrida Jnana, ten, ktorý nemá poznanie. So one who has knowledge, for everything he turns to Krishna. Takže ten, kto má poznanie, on všetko vlastne obráti na Krišnu. Whatever he needs, he goes to Krishna. Čokoľvek, čo on potrebuje, on ide ku Krišnovi. And whatever he does, he offers to Krishna. A čokoľvek, čo robí, on ponúkne Krišnovi. Whereas a person with no knowledge, kdežto osoba bez poznania, he goes to the demigods. Ona sa obracia na polobohov. And you can see Srila Prabhupada quotes this famous verse, 2:3:10. Môžete vidieť, že Srila Prabhupada cituje ten známy verš 3:10. Akama sarva kamo va moksha kama udaradhi tirena bhakti yogena yajeta Purusha param. Whether you are akama, free from any desires, Či ste akama, oslobodený od hociakých túžob, or if you are moksha kama, if you want liberation, alebo ak ste moksha kama, chcete oslobodenie, or if you are sarva kama, if you have every desire, alebo ak ste sarva kama a máte všetky túžby, whatever, go to Krishna and do bhakti to Krishna. či čokoľvek, vy choďte za Krišnom a robte bhakti pre Krišnu. This is the most intelligent solution. Toto je tým najinteligentnejším riešením. Why? Because 21. Prečo? Pretože 21. Yo yo yam tam bhakta shradhaya chinukinchati tasya chalam shradham tam veda vidatam. Ak niekto túži uctievať niektorého poloboha, ja ho v tejto viere, ako na duša sídlia sa v srdciach všetkých, utvrdím, aby sa mohol oddať určitému božstvu. Because even the faith is given by Krishna. Dokonca aj viera je daná od Krišna. And 22. 22. Sataya sradaya yuktas tasya radhanami hate lavate chata kama ayaya vidan vidan. Vybavený touto vierou uctieva určitého poloboha a on mu potom splní jeho túžby. V skutočnosti som to však iba ja, kto poskytuje tieto dary. So this is all coming from Krishna. Takže to všetko prichádza od Krišny. So the demigods are just the agents. Takže polobohovia, oni sú len agentami. And so it's coming from Krishna. Takže on to prichádza od Krišnu. So it's better to go to Krishna. Takže je lepšie ísť ku Krišnovi. Like, for example, if you are selling something, ako napríklad, ak niečo predávate, then it's best to buy it from the manufacturer. tak je najlepšie to kúpiť od toho výrobcu. You get the best price. Získate najlepšiu cenu. Isn't it? Nie je to tak? Recently, there was an announcement on Slovenian forum. Slovenian forum? Forum. Nedávno bolo také vyhlásenie na slovenskom fóre. Slovenskom alebo Slovenia? Slovenia. Slovenskom. Yes. That devotees, if you have a printer and if you need a toner, then we have a guest coming from Slovakia. And they can bring toners and cartridges at the best possible price. Ak chcete, keď máte tlačere a potrebujete toner, tak prichádza návšteva do Slovenska a môžete to získať za najlepšie ceny. Yeah, because of course it's not only direct, but also from because he's a friend. He's devoted. So best to go to the original source. Takže najlepšie je za tým pôvodným zdrojom. So for any blessings, if we are intelligent, we turn to Krishna.
kvôli hociakému vlastne požehnaniu, ak sme inteligentní, tak sa obratíme na Krišnu. And why is it more intelligent? A prečo je to vlastne rozumnejšie? 23. Hovorí verš 23. Antavatu palam tešam tad bhavatyalpame. Who have material desires, ultimately they go to Vaikuntha. Ako sme rozoberali, že dokonca aj tí oddaní, ktorí majú hmotné túžby, tak oni nakoniec idú na Vaikuntu. This is what Vishwanath Chakravarti Thakur writes here. To je to, čo tu Vishwanath Chakravarti Thakur píše. That results of devotees are never temporary. Že tie výsledky oddaných nie sú nikdy dočasné. And in the third canto, when Kardama Muni prays for wife, a v 3. speve, keď sa Kardama Muni modlí o manželku, then he says that when you give a blessing, then this blessing doesn't bind us. Tak on tam hovorí, že keď ako ty, Krišna dá požehnanie, tak toto požehnanie nás nespútava. So you watch. The demigods, they just give, but Krishna watches personally. Is it good for you? Is it not good for you? Does it help you? And he watches over you so that you are advancing. Takže polobohné, oni proste to požehnanie len dajú, ale Krišna nás sleduje, či to je pre nás dobre, či nám to pomôže a on sa o nás stará. So the best is to ask Krishna. Takže najlepšie je sa to požiadať Krišnu. Mad bhakta yanti mamapi. My devotees come to me. Takže moji polohovia prichádzajú ku mne a dosiahnu. And moji oddaní. Devam devaya joying. And those who worship the demigods, a tí, čo uctievajú polobohov, they go to hell. Oni idú do pekla. Or Alebo they go to demigods. They go to heavenly planets. idú na planéty polobohov. So this is also very special. Krishna doesn't say, if you don't worship me, to hell. To je tiež veľmi špeciálne, že Krišna nehovorí, že keď ty neuctievaš mňa, tak ideš do pekla. It's natural. If you worship demigods, you go to demigods. To je prirodzené, keď uctievaš polobohov, tak ideš na planéty polobohov. But this is temporary, so this is not intelligent. No to je dočasné, to nie je moc rozumné. So better you worship me. Takže radšej uctievaj mňa. And this verse defeats impersonalism. Tento verš vlastne poráža impersonalizmus. Or Mayavad, who says you can worship Durga, Kali, Ganesh, and go to spirit, to Brahman. To bolo vlastne Mayavadu, ktorí hovoria, že môžu uctievať Kali, Durgu, Ganesha a vlastne ísť k tomu Brahmanu. Because Krishna says no, who you worship, there you go. Takže Krišna hovorí, nie koho ty uctievaš, tak tam ty ideš. If you worship a demigod, you go to a demigod. Keď uctievaš poloboha, tak ideš k polobohu. And if you worship God, you go to God. A keď uctievaš Boha, tak ideš k Bohu. And so this is preaching, one good preaching argument against Mayavad, and also against those who are attached to worshiping demigods. Prabhupada says, takže toto je dobrý kazateľský argument voči Mayavadinom a tiež pre tých, ktorí uctievajú polobohu, tak Prabhupada tu hovorí, that you do not supply food to the body through the ears or eyes. Čiže my vlastne nedávame tú potravu do tela skrz oči alebo uši. Yes, demigods are parts of the Supreme. Takže áno, polobohovia, oni sú súčasťou Najvyššieho. Like sun is the eye of the Lord. S jeho časťami, ako napríklad slnko sa hovorí, že okom Pána. But you know, when you go to eat, you don't put banana into your ear or carrot into your eye or something. Keď jesť, tak nedávate Pána do svojho ucha alebo mrkvu do oka. Only the crazy Japanese, they found out the new style, they kiss, they licking their eyes. They do what? Licking their eyes. The other part. Oh. That reminds me of they are crazy. They do it the other way. Not because they want to eat, but they want to express their love. Dogs do this. This joke about a guy sitting in a bar and says to the other one, Poznáte ten vtip, že chlapík sedí v bare a hovorí tomu druhému. I bet you that I can bite my eye. Ja sa s tebou stavím, že ja si môžem kusnúť do oka.
You cannot do this. He said, $100, I can bite my eye. Že nie, ty to nemôžeš spraviť. Dám $100 na to, že si môžem kusnúť do oka. Okay, here's $100. Bite your eye. Dobre, tu máš $100, kusni si do oka. So he takes out an artificial eye and bites it. On si vyberie umelé oko a kusne si do ňa. I said, okay, $100. Povie, dobre, tak $100. Then the guy says, another $100 and I will bite another eye. Povieš ďalších $100 a ja si kusneme do toho druhého oka. He cannot have two artificial eyes. How can he can have two? It's not possible. A on si myslí, akože ale nemôže mať dve umelé oči, to není predsa možné. So then the guy takes out the jaw bites it. It's not even the jaw. Artificial jaw. Ten chlapík vyberie umelý krúb a kusne si do toho druhého oka. See? Môžem sa niečo spýtať, že keď uctieva niekto všetkých, aj Krišnu, aj polobohov, ako v Indii som videla na altári, tak kam pôjde? Po smrti. Krishna himself thinks, Krišna sa nad tým zamýšľa. There are several factors there. Sú tam rôzne faktory pri tomto. If the person is in sattva gun, Keď tá osoba je v sattva-gune, then the person goes up. tak tá osoba sa povýši. If it's in passion, then the person stays on the same platform. Ak je vo vášni, tak zostane na tej istej úrovni. So whomever he trusts more, there he will go. Tomu, komu on viac dôveruje, tak tam on pôjde. But if he puts everybody, then it's like a little impersonal. A keď tam dá všetkých, tak to je trochu neosobné. You can see this in India, you know, you have Ganesh, Durga, Krishna, Rama, Jesus, Lenin, Stalin, everybody, just in case. Môžete to vidieť v Indii, že tam máte všetkých týchto vedľa seba, proste pre prípad. It's not what Krishna recommends. To nie je to, čo Krišna odporúča. Again, it's not that we disrespect anybody. Samozrejme znova, že to nie je, že my by sme niekoho ako nemali v úcte. But we set our goal as Krishna Bhakti in Krishna Loka. Ale my si vlastne určujeme za cieľ tú Krišna Bhakti na Krišna Loka. And the next verse also defeats the impersonalism. Ďalší verš tiež poráža impersonalizmus. Avyaktam yaktimapana manyante mahabudaya parambhava jananto mahavaya manutanam. Hlúpi ľudia, ktorí ma dokonale nepoznajú, si myslia, že som bol najskôr neosobný a až teraz som prijal túto osobnú podobu. Následkom ich malého poznania necháte moju vyššiu prirodzenosť, ktorá je nepominuteľná a najvyššia. So, Krishna very clearly says here that if one thinks that first there was impersonal and then there is a personal God, then such people are abudhaya. Takže Krišna to veľmi jasne hovorí, že keď niekto si myslí, že najprv som bol neosobný, až teraz som prijal túto osobnú podobu, tak sú abudhaya. Those who were worshipping the demigods, he called them little alpamedasa. They have little brain. A tí, čo uctievajú bohov, tak ich nazývame, že majú malý mozog. But these who think that from impersonal comes personal, he calls them brainless. No a týchto, čo si myslia, že z neosobného ich sa stáva osobná podoba, tak ich nazývame, že sú bez rozumu. Abudhaya, no buddhi. Abudhaya, vlastne no buddhi, žiadna buddhi. So very clearly Krishna establishes the personal philosophy. Takže veľmi jasne tu Krišna ustanovuje tú osobnú filozofiu. And very clearly you can see that there are different destinations. A veľmi jasne tu vidíme, že sú tu rôzne tie miesta. Okay. So I think this is a very
very good moment for us to do our levitation exercise. Myslím, že to je veľmi dobrý okamih pre nás, aby sme spravili to naše levitačné cvičenie. At least so why these people do not do the intelligent thing? Takže znova, prečo títo ľudia teda nerobia tú rozumnú vec? 25. Naham prakasha sarvasya yogamaya samavritam udhoyam navijanati loko amadamavyayam. Nikdy sa nezjavujem pochabým a hlúpym ľuďom. Pre nich som zahalený svojou vnútornou silou a preto nechápu, že som nezrodený a neučerpateľný. So, Krishna is covered by this curtain of Yogamaya. Takže Krišna je zakrytý touto záclonou, alebo touto záclonou Yogamaya. So Prabhupada quotes Ishopanishad 15. Takže Prabhupada cituje Ishopanishad 15. Where devotee achieves perfection. Kde oddaný dosahuje dokonalosť. And then he prays. A potom sa modlí. Hiranmayena patrena sadyasya pidam mukham tattvam purushana pavrinu sadya dharmaya drishyaye. Oh Lord, please remove this golden curtain so I can see your face. Prosím ťa, Pane, odstran túto oslnivú žiaru, aby som mohol vidieť tvoju tvár. There is a golden effulgence and golden curtain, but the devotee wants to see the face of the Lord. Je tam tá vlastne taká oslnivá zlatá žiara a vlastne ten zájed, alebo záclona, ktorá nás oddelí od Pána, ale oddaný chce vidieť jeho tvár. And then, so does it mean that Krishna, you are also covered? Does it mean that you are also covered? A znamená to, že Krišna, ty si tiež ako zakrytý? Krishna says, no. Vedaham samatitani vartamanani charjuna parishyani cha bhutani mantu vedana kaschana. Krišna hovorí, nie. O Arjuna, ako najvyššia boská osobnosť viem o všetkom, čo sa stalo v minulosti, čo sa deje v prítomnosti, o tom, čo sa ešte len stane. Poznám tiež všetky živé bytosti, mňa však nepozná nikto. So it's like you sometimes see there are windows, like mirror windows, which are one-way transparent. A niekedy vieme, že sú také okná, ktoré vlastne zrkadlia, že sú priehavné len z jednej strany. So this Yogamaya, we cannot see Krishna, but Krishna can see us. Táto Yogamaya je, že my nemôžeme vidieť Krišnu, ale Krišna vidí nás. And Krishna sees everything, past, future. A Krišna vidí všetko, minulosť a budúcnosť. And the present. A prítomnosť. So, but mam tu vedana kashana, but me no one knows. Ale mám tu vedana kaščana, mňa však nepozná nikto. So that again emphasizes how rare is this jnani. Takže znova ako je tu dôraz na to, ako vzácne je ten jnani. From verse 19, that very rare is the person who sees that everything is coming from Krishna and Krishna is behind everything. Po verši 19, že je veľmi vzácne tá osoba, ktorá vlastne vie, že všetko pochádza z Krišna a že Krišna je za všetkým. This is why we are training ourselves to see Krishna. Prečo my vlastne trénujeme, aby sme mohli vidieť Krišnu. So our goal is to see Krishna all the time. Takže našim cieľom je vidieť Krišnu neustále. And to see Krishna favorably with love. A vidieť Krišnu vlastne tým priaznivým spôsobom s láskou. So for that we have the help of these. You please write 10 thank you sentences tomorrow. To nám pomáha to vlastne, že aj na zajtra si prosím vás napíše 10 tých ďakovných vied. Especially if something happens that you don't like. A uzvlášť, keď sa niečo stane, čo sa vám nepáči. And since this is Kali Yuga, Earth planet, a pretože to teraz je Kali Yuga a sme na Zemi, we can safely assume that by 1 o'clock something will happen that you can use the occasion to write these 10 sentences. Môžeme určite povedať, že do tej jednej sa niečo stane, že si môžete zapísať tie vety. So how to thank Krishna?
how to find mercy in what happens. Že ako poďakovať Krišnovi, ako nájsť milosť v tých veciach, čo sa nám budú diať. Okay, so this is homework for tomorrow. Takže to je domáca úloha na zajtra. And continue also with these three ways of seeing Krishna that you spoke yesterday. A pokračujte tiež v tých troch spôsoboch videnia Krišna vo všetkom, o ktorých sme hovorili včera. Anybody has any realization from trying to see Krishna in that way that we discussed yesterday? Má niekto nejaké realizácie ohľadne tých metód, ktoré sme rozobrali včera, ako vidieť Krišnu všade? I never liked the Krishna in his form as the end. As the end. As I was a small boy, I have never liked, the scenes, the train is driving away, and you hated it. One moment I never said goodbye to people, and they were thinking, like strange. English departure. že ja nemám rád ako Krišnu v prejave ako jeho, že koniec, že keď som mal malý chlapec, som nemal rád, keď vlak odchádzal a sa učím, že nemal som rád ten konc. Ja som, keď som varila, tak to bol začiatok varenia, stred a koniec a bolo tam použité voda, oheň a všetké tieto prvky proste, že stav. I was supposed to remember once, but when I was drinking every time I remembered, I should find Krishna. So I was trying to find. Ja som si mal spomenúť raz, ale vždy keď som pil tú vodu, tak som si ako spomenul na to, že ja by som si mal ako spomenúť na Krišnu. And you remember I had to look at Jishnu and see that Krishna is talent in sa mal pozrieť na Krishnu a vidieť, že Krishna je talentom v človeku. He's translating, marathon translator. Že ako je maratónový prekladateľ. Anybody else can share some of your experiences in seeing Krishna? Ešte niekto z vás môže sa podeliť o nejaké skúsenosti ako videní toho Krishnu vo všetkom? These exercises that we had for today. To cvičenie, ktoré sme mali na dneska. The fragrance of flowers. So, which flowers? You had some maha flowers? I don't know the name, but they are on the balcony. Okay. Takže v tej voni tých kvetov, ako čo máme na balkóne. So this is the ultimate task we have. To je tá konečná úloha, ktorú máme. To be able to always be in Krishna consciousness. Byť schopný byť vždy v Krišna vedomí. However, we can see that we may have trouble to be in Krishna consciousness even for for one round. Ale môžeme vidieť, že máme problém v Krišna vedomí dokonca aj na jedno kolo. So therefore, this is the main area where we work. Toto je tou hlavnou oblasťou, na ktorej my pracujeme. So at least we have this morning program for focusing our mind on Krishna. A takže aspoň máme tento ranný program na to, aby sme sústredili našu myseľ na Krišnu. Well, maybe somebody had an evening program or middle day. A niekto možno má toto ako vlastne večerný program alebo v strede dňa. But in the Nectar of Devotion, Srila Prabhupada says that Krishna is very thankful when somebody chants his names. V Nektáre oddanosti Krišna hovorí, že je veľmi vďačný, keď niekto spieva jeho mena. And we also mentioned that when anybody says his names, he remembers our name. Takže my tiež sme to spomenuli, že keď hoci kto povie nejaké meno, napríklad keď si spomenie na naše meno. So you can please remember about this as you chant your mantra tomorrow. Takže si na to spomeňte zajtra, keď budete spievať tú svoju mantru ráno. Teda zajtra.
you can use some methods, so you can express your thankfulness to Krishna. Môžete použiť nejaké tie metódy, môžete tak vyjadriť svoju vďaku Krišnovi. You can today, before you go to sleep, program your mind how you will chant tomorrow morning. A dneska, predtým ako pôjdete spať, tak môžete naprogramovať tú svoju myseľ, ako budete chantovať ráno. Yeah, japa begins from the evening before. Takže tá japa začína s tým, vlastne tým večerom, ten predošlý deň. So the evening before you plan tomorrow's meditation. Takže ten večer, ten predošlý deň, tak vy si naplánujete tú meditáciu. And then in the morning you have to be excited, anticipating, think, oh, now I will meditate on Krishna. A potom ráno by musí byť taký nadšený, vlastne inspired a inšpirovaný vlastne, a teraz budem chantovať pre Krishnu. So, first, you remember, Krishna is very grateful to you. Takže na prvé si spomente, že Krišna je veľmi vďačný, when you chant. Keď spievate. Srila Prabhupada says that when we chant, we say, Krishna, please accept me, please accept me. Krišna, Srila Prabhupada povedal, že keď my spievame, tak ako tým myslíme, že Krišna, prosím ťa, príjmi ma. And Krishna, when we chant, thinks, please accept me, please accept me. Krišna, keď my spievame, tak on vlastne si myslí, že prosím ťa, prosím, príjmi ty mňa, príjmi mňa. Because I can be chanting and thinking about, ja môžem chantovať and think so many things. Môžem chantovať a ja môžem mysleť na proste toľko vecí, že tam budem to robiť, ale potom právo si spravím. Do my daily schedule and plan this and remember so everything and anything. Naplánujem si ten celý deň a proste čokoľvek a všetko. So Krishna is saying, accept me, accept me. Krishna hovorí, príjmi ma, príjmi ma. Also Prabhupada was saying that when we chant Hare Krishna, we are saying, Krishna, my friend, Krishna, my friend. Tiež Prabhupada hovorí, že keď my spievame Hare Krishna, tak hovoríme Krishna, môj priateľ, Krishna, môj priateľ. And there are several approaches to improve japa. A sú rôzne prístupy k tomu, ako zlepšiť tú svoju japu. So at least, one thing, main thing, please try to chant with gratitude. Takže to hlavná vec je, že prosím vás, snažte sa spievať, chantovať s vďakou. Yeah. Can we try now? Can you all think about something you are thankful to Krishna for? Môžete teraz všetci si pomyslieť na niečo, za čo ste vďační Krišnovi. And now let us chant gratefully. A teraz akože chantujme tak vďačne, s vďaky. Hare Krišna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Is it nice? Je to pekné? Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. So, when you are grateful, you want to make the person you are grateful to happy. Keď ste vďační, tak vy chcete vlastne tú osobu, voči ktorej ste vďační, spraviť šťastnou. Isn't it? And that's the essence of bhakti. This is love. Nie je to tak, a to je vlastne esenciou bhakti, esenciou lásky. So love, gratitude is the entrance in love. Takže tá vďaka, tá vďačnosť, to je vlastne vstup do tej lásky. So this is one way. To je jeden spôsob, ktorý je dôležitý, jedna cesta. And one more way is, which way should I tell you? The male one or female way? Male method or female method? Ďalším spôsobom je, neviem teraz, ktorý spôsob mám povedať, či taký ako ten mužský spôsob alebo ženský spôsob. Male, huh? Obidva. Okay, count. Takže ako rátajte. You can count
Either you can try to count 108 beats as you chant. Takže môžete rátať ako či už tých 108 guličiek, keď spievate. Whether it matches, whether every mantra matched with one beat. Či to sedí, či tá každá mantra vlastne sedí s tou jednou guličkou. Or you can count 100 attentive mantras. Alebo môžete narátať 100 pozorných mantier. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur says that every morning beat your mind with a broomstick 100 times. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj povedal, že každé ráno vyspíte tú svoju mysel palicou od metu. What does it mean? It doesn't mean that, or with a shoe. It doesn't mean that you take a shoe and beat your... Alebo s topánkou. To neznamená, že vy zoberte svoju topánku a začnete sa byť. It means you take your mind and direct it to Krishna. Take your mind and take it to Krishna. Znamená, že vy zoberiete tú svoju mysel a nasmerujete na Krišnu a znova nasmerujete na Krišnu. So, you tell this is what Purusha Prabhu is saying. Try to chant at least one attentive mantra. Takže Purusha Prabhu hovorí, že snažte sa odčentovať aspoň jednu pozornú mantru. Because when you tell your mind, now we will chant 16 rounds, 2 hours. Oh my God. Že keď poviete mysli, že teraz budeš spievať 16 kôl, 2 hodiny, tak mi sa povie, Pane Bože. But if you say, you chant one attentive mantra, ale keď poviete, že sa spievame aspoň jednu pozornú mantru, iba jednu, and the mind thinks, yeah, maybe it's possible. Potom sa povie, možno je to jedna mantra. Okay, we can try this. Môžeme to vyskúšať. Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It was not so difficult, no? Nebolo to až také ťažké, nie? And now one more attentive mantra. Ešte jednu pozornú mantru. Okay, so now Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So one by one, do it one step at a time. Takže jednu po jednej, jeden ten krok vlastne na jeden krát. But you can count them. You can count, okay, I did 2, 3, 10, 20, and this way you count, and that helps your mind to become more focused. Ale môžete to rátať, ja som bol 2, 3, 20, 30 a týmto spôsobom to môže sústrediť sa tej mysle. Okay. Should I tell you Yes. more feminine way? Tako viac ženský spôsob. We all should use both, all kinds of... Všetci by sme mali použiť obidva spôsoby. This Prahladananda Maharaj says that we should at least chant in such a way that we like how it sounds. Toto hovoril Prahladananda Maharaj, že by sme mali všetci chantovať aspoň takým spôsobom, že nám sa páči, ako to znie. Because sometimes we chant in such a way, one of the most cruel things that you can do is record your chanting. My spievame niekedy takým spôsobom, takou najkrutejšou vecou, ktorú môžete spraviť, je, že si nahráte vlastné chantovanie. I remember I was traveling with a friend, my friend, and we were working on japa. Ja si spomínam, my sme cestovali s mojím priateľom a my sme pracovali na tej našej jape. And then I noticed, he's chanting, few extra names. Potom ja som si všimol, že on spieva zo pár mien naviac. So, I'm always with some player listening something. A ja som vždy s nejakým prehrávačom niečo počúvajúc. So then one morning I recorded, how he's chanting. Potom jedno ráno som ho nahral. And then I said, look, listen. Som mu ukázal, že pozri, počuj si to. You should have seen his face. Ale vy ste videli jeho tvár. It was almost the end of our... If I didn't have a recording, he would say, no, I'm doing okay. But he cannot say because it's... Keď som mal tú náhradu, tak on mi povedal, nie, ja to ako robím dobre, ale keďže som mal tú náhradu, tak nemohol nič povedať. I tell you the opposite case. Malindar Prabhu was one time in my house staying, and he did his morning japa, and I was with him in the temple room, and his japa was so attractive that I was concentrated on his japa, not on my japa.
This was such a nice melody. It was not this melody, it was a tune. Yes. Yeah, sometimes we are chanting, it's incredible, you know. Hey Krishna, Krishna, Ram, Rama. Snick, snick, Ram, like, you know, this joke about how a devotee dies. Ako poznáte ten vtip o tom, čo... Devotee dies? Paramesha Prabhu hovorí, že vlastne bolo neho Manida Prabhu a on tak pekne čentoval, že vlastne sa sústredil viac na tú jeho žatvu ako na svoju. Teda, že poznáte vtip o tom, ako umiera oddaný. And then he goes to a dark planet with smoke and fog. A dostane sa potom na takú čiernu tmavú planetu s dymom a s hmlou. And he says, what is this? A hovorí, že čo je toto? And then two terrible forms are coming, two huge monsters are A coming. potom dve strašne temné podoby, ako oblúdy prichádzajú k nemu. And he says, who are you? I was worshipping Krishna all my life. A teraz sa hovorí, že kto ste vy? Ja som celý život uctieval Krišnu. And they say, I am Snick. He is dumb. You were worshipping us whole life. Snick, snick, dum, 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 snick, snick. Ja som Snick, a tento druhý je Rama. Ty som si uctieval celý život. So, you know, we can chant without listening. Takže my môžeme spievať bez toho, aby sme počúvali. But Krishna listens to every mantra. Ale Krišna počúva každú mantru. So we should be merciful to Krishna. Takže by sme mali milosti k Krišnovi. Yeah, so we can try to chant gently. Takže my by sme sa mali snažiť spievať jemne. And try to hear how does Krishna hear what I chant. A snažiť sa počúvať, ako to Krišna počuje, čo ja spievam. And does it sound gentle? Znie to ako tak jemne. Like there was a movie about Haridas, and Haridas tells this Lakshahira. Bol tam ten film o Haridasovi a on hovoril o tej Lakshahire. He tells her, Prem se kaho, Hare Krishna, Hare. Chant with prem, Hare Krishna. Chant with love, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare. A on mi hovoril, aby spieval Prem se kaho, aby spievala z lásku. So you can try to hear how does it sound for Krishna. Môžete sa snažiť počúvať sa, že ako to znie pre Krišnu. So let's try this now. Takže skúsme to vyskúšať teraz. So try to chant it lovingly, gently. Takže snažte sa to spievať tak láskyplne a jemne. So that he likes it. Takže sa mu to bude páčiť. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Like it, huh? Okay. So these are some homework for you for tomorrow. Takže to je nejaká domáca úloha pre nás na zajtra. Pardon? Chanting, counting good mantras. Takže čentovanie a rátanie tam tých dobrých mantier. Or just or counting all the mantras. Alebo rátanie všetkých tých mantier. First time I tried it. A prvýkrát, keď som to vyskúšal, one devotee suggested I do this. jeden oddaný ako zistil asi, že to robím. I was surprised. Ja som bol prekvapený. Because usually one round took 7.5 minutes for me. Pretože väčšinou jedno to kolečko mne trvá 7,5 minúty. But when I counted 108, a keď som to rátal tých 108, it was 5 minutes. tak to bolo 5 minút. So it turns out 2.5 minutes I space out. Takže sa ukázalo, že 2,5 minúty ja som space out. I don't know where it goes. Ja neviem, nesavedel, kam to ide. When I was focused, it took less time. Keď ja som bol sústredený, tak to zabralo menej času. So
there is a side benefit. Takže to máme taký ako postranný prospech. But even one mantra done in a loving or attentive way is the greatest treasure and gain. Ale dokonca jedna mantra, ktorá je ospievaná takou ako proste z lásky, tak je to ako veľký poklad, ktorý získavame. Chant thankfully. Takže spievajte vďačne. Remember that Krishna is thankful to us. Spomeňte si, že Krišna je nám vďačný. Try to see Krishna also during the day. Snažte sa vidieť Krišnu tiež počas dňa. And 10 thank you sentences. A napíšte tých 10 vied vďaky. Especially if there is some difficulty. Alebo zvlášť, keď vystane nejaký problém. This is a very important exercise. To je veľmi dôležité cvičenie. Hare Krišna, Hare Krišna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. Any last questions? Nejaké posledné otázky? Commentaries? Komentáre? Yes? By som sa chcela opýtať, že hovorí sa často, že bohovia konajú zo strachu pred najvyšším pánom, ale ja som sa nikdy nedočítala, že čo sa to myslí, že zo strachu. I was thinking about this recently. Ja som o tomto nedávno rozmýšľal. But I forgot. Ale zabudol som. This verse is mentioned in the context of different types of worship. Takže tento verš je spomenutý vlastne v kontexte s rôznymi typmi uctievania. And it shows that there is no point worshipping anybody else except Krishna, except the Supreme Lord. Ukazuje, že vlastne nemá to zmysel uctievať hocikoho iného ako Krišnu, vlastne najvyššieho. Because everybody else acts in subordination to Krishna. Pretože ktokoľvek iný vlastne jedná v podriadenom postavení voči Krišnovi. So this is the point of that verse. Takže to je ako zmyslom toho verša. The idea of that verse is not the fear, but subordination. Takže ten zmysel, alebo tá myšlienka za tým veršom nie je ten strach, ale to, že sú tá podriadenosť. Okay, so thank you very much and see you tomorrow at 4:30. Ďakujem vám pekne a zatiaľ sa uvidíme 4:30.